Idol 2023 Season 1 Pari Sing joto Sini Tinini Semi-final round ni Judges rono Puila Sing Sini na lagranay Abni se sekang Ang tongonong ni buskango Milton de Burma Tinini nong ni host Tai Tini O Pandano Ang Norni bagay Night talk So, first of all, sini judges of sabotong. Sini judges of bomo high feel ni paika. Sini judges of bahai ke sini je tini semi-final je tongero, but semi-final is wrong. Omsuk zora tike audition is simi tini suk zora je tip hemani. Borong ni kisi sa sing details sing Simon Lane. So, Puila ang Chengnai sini Sar Sorot Riang. Belake hambai. Bonusing belake sini thaklayo tamni hinba. Bo koroksa composer, koroksa director, film director, tai lyricist bo. Zora wo. Rasamung robo rasawi thango. Bro rasamung ro kapang masing bini rasamung ro sing khna. So, the one and only Sorot Riang Sini Buskango. Next, Padi. Sing Sini Nalaine Sini Belaike Mungunang. The first Sini Kokborok Rasamung Musamung Haparo. Tai Tokeni Haparo. Puila Rasapnai Sini Buskango Tongo. Sar Satyaranjan de Burma. Belaike resap kereng langmani hadukai tokerogo bor resapka. Tai paringkai tai koroksa seng sini nalainai sini buskang otongo Hemant Kumar Jamatia sar. Sini narak baidi sini buskango belaike kereng cook judges rogno seng tubi mama bai sini talika kaham. 1996 so bo Sangit Natak Academy India ni joto ni sai kusuk berem ni Yakhwrai mani bono sing Sangit Natak ni Academy Award manka ni sing bono sinimano abani bagai bini bagai sing joto tewe chani hai yapharo playene. Tai khoroksa sini puskang otongo sini Madam Torubala de Burma. Kawang ma jagao bono sing nugimano resapmung musamung haparo. Folk music, folk dance rogo sing bono naimano tai nugimano phatar haste rogo sini musamung resamung rongno sini drama rongno phatar hawat langi bo phunuguyo tai sini haste ogo belaike mungrang sini jak abo haike Taklaino 2023 wo Presidential Award Tevchan High Sangit Natak Academy ni Award India ni Belaike Berem Kotorni Award Mane Phaijak Sini Bukhuk Torubala de Burma. Hari sing Jaisapini Bagi Haino Hai Yapharo Bayan. Rasamung Musamung Haparo Tevchan Haino Hai Sing Nai Lepinai. Sini Buskangotongo Sini Sar Kaplai Jamatia. Belaike Kaplai Sini or Rasamung Musam Haparo, Tevsha is Hanatangakai. Belaike Kasam, Belaike Sinizak Nugzak, musician, music director. Tayaba Haikeno, Bo Kavang Masini, corporate music rock creation Klaika, Tayaba Haikeno, Mamit Matia Tokyo Bo music scorer, he's a baby tonka. So that is one of our proud moments. Abang bagai, bin bagai, tewi cahaya hai, seng yapharo pelayanem. Belaike talented, sini judges rock, seng borno, belaike borom rothai klayo, bongni judgment ono seng kisi sapono seng noria ui, buskangos seng sekangai thangna ningkangke, thangiman kangke, seng belaike chanai.
파리 따이 코럭사 생 신이 자스노 신이 날라에는 신이 부스강 어떤 거 살 어룬데 버마 벨레게 신이작 눅작 그삼 रसाबनाय ताई ताबुक बर रसाबै दंखो आबो हायखेनो कम्पोजार लिरिसिस्ट ताई प्रोड्यूसर हिसाबै बनो जों सिनेमा लायो आबो हायखेनो ब गोबां मा रसामं मोसामं रक ख्लायखा मोसामंगो सिनि बररनो रसामं बाखे बुसुक जराते मोसारखाना नरक नायना खायखाय सिनि कगरक रसामं मोसामं हापारो नर नुबि माननाय बलंनि तक्सा हाय रसामं रगो रसाबनाय Asaro runo tini sini buskang wasuk zai. So sini judges roni bagi padi sung joto yapharo bai tewai chain hai lamsogo laene. Belai ke hambai. Tini semi-final round. Thangnayo sung nuka theater round. Belai ke khatung khaza kai sini contestant compete play leka. Boni yagulo. 16 contestant ni bisingo top 10 select khlaijaka a top 10 rok tini sini puskango present khlainai compete khlainai yagulo nor nai manai final top 5 jara naki final but finalist hani hanjangnai tini ni sini o semi final round ni yagulo so tahutai bohusong angtai lelia norni jorano angtai nalia Piaba sing nungin hanai sini buskango first contestant Rupesh Debarma sini stage let's welcome Rupesh Debarma tahutai bohusong Rupesh sini buskango tongo Piaba sing bini thaniwo thai sing Padi, bono singin alainai, tini ni resamu. Bom hairo nung resapnai, tai resapnai ba composer, sabo. Sini instrument kita saya kenal. Tini ni ani recamung, sini sir Arun Debarma ni korang bay recap, bolong ni talk show recamung nang nong ni buskang recapnai. Very good. Padi, boro sapna ni sekang. Bini kisi sa information the details. Sing chikon sa video clip ni besin tikai nai na lain. Padi kai video clip tahu nong ni beskango likhai jagi tung. Dengan khulumbai kha ang Rupesh Debarma TIPRA idol ni top 10 contestant. Ani ang tabu Delhi University third year pori tongo. Ani kaming kha Udaipur bonduwa chhatra khang parabo. Ani nogo ani babu song ani ama kita ani bai ani manai song bai. Jung total chini sibling ang kha panjona. Agi Asina sir, ani recamung cengkha ang lepura cerai kelas 4 tongmani, apna nogana kasih asom tongmani kolanas ya. Arang thang ini mutai ni gana surung mani, ni mutai ni gana sabda sabda ang start hai ka. Jadi aru recamna thangai bo, ani parents gano kutukha henerma rong ini, jadi ang tapare hujala thanggai ini 7 bosor tongkha no bodoyo. Aru recap khangge logoro bo, hor rogor recap khangge tamun ngati ro ini sadago, ngati recap ini ani jani rong nang start hai ka. Ang tribal pai khangge belai kan ang kha tongkhunai. Karon amo kaisa platform je nono sinimung riu tabu no ang top 10 phaimani no ano oni sinimung mangkha jodi nung winner ang thang kangge te bu sinimung mannai te bu lukorong ni hamjang marong mannai abu ang kha khayo je ang winner ang kheto anek kha thang thok jodi ang top 10 no clear khai pai nei top 5 thang kangkai finalist ang kangkai ang belai khan ani lukorok te ani dai tongnai audience na belai khan kha bai kha ham ya phanai karon borong ni support bai nu ang tini amti jara osogo no ati kana support kai to ni ano Sini buskang otongo.
Rupesh Debarma. Bolongni toksha Bolongni toksha Tutu chachai bumbai khado tini Boyar kechang shibai Shirango khapani Numbai malai teri tong thomani Boyar kechang shibai Shirango khapani Numbai malai teri tong thomani Bolongni toksha Chuchu chachai pumbai khado tini Boyar kechang shibai Shirango khapani Numbai malai teri tong thomani Boyar kechang shibai Shirango khapani Numbai malai teri tong thomani Bolongni toksha Shero dikher yoro kuchu khache tui mushabi payo o ani khapang mushana nayo o ani khapang mushana nayo hener bulai besher nai tu ginono tushane tui malai mahai tui zilango Bolongni toksha Chuchu chachai pumbai khado tini Boyar kechang shibai Shirango khapani Numbai malai teri tong thomani Boyar kechang shibai Shirango khapani Numbai malai teri tong thomani Bolongni toksha Wow. Bolong ni tok saro nongkor phai bi sini tak le. Ah. Neng nervous tu tini. Nervous dah kah? Tahu te bohong so. Sini house full tini. Belai ke khatung khaza kai sini audience of phaileja. Haste ganangai. TIPRA haste ganangai. Kebang mazaga ono sini borok tahu asugui nailai dong. Tini ni semi final round no judge kaina bagai. Apart from our judges, sini judges oni bom hai sajang nai dong. Tini semi final round ni joto mujunardi tini semi final round. All round no sabo busu artikel tamak saimano result norong ni buskango naktino final piaba change drop tahu Rupesh. Very crucial tini ni bagai. Taibo kaham kai resap nani nango
sini judges sini yang sar soroti yang tikang cengane bahai nangzaka bini ora sabung. Belai kan okana katoka chapmwng Puila ang ninja angkai yasku setebo tamlai tong kamu kiri mani tam hola biskang asukza khorang nopang abon bising tu yo no perform se khlai kha nini je no busuk man abo phonok mani cengdrop phugo suspension bai simi thangmani ang suspension bai boro jane no dera no piaba no finishing jo raso kam khetlang kha hambai sir ani mark yak si busu chole na bola bisingan beba hambai sir Very well. thank you Semi-final round of players who are upon comments ka hamai yang ke bahai ne bana hai da. Tai bo khnai na ne ko sini yang o sini sir Hemant Kumar ni khukti bo sing khnai na le ne. Rupesh, aw sir nini sahos to komya, sorot samani abun kokta, resapnai sora sur khlainai asogui tongo, jas khlai tongo, o jago nung bini ganno resapnani, abo sadharon beparia, belakha hambai, hambai sir tabe ninu resapro kokthai no nung poriskar ma khlainai, shuddho kokthai shuddho ma khlainai. Second stranger resapro kisa nung nervous nungkha jengnani pro nervous tangdi do kaham kare sabdi tei bo hamnai no hambai sir Bari ke sai nai sini. Sar kaplai ni khukti ke khna lai granai. Bani bom hai kesar mongtong. nang kaham na sab kar pes hai pano nang abono teibo kaham khara sab mana haima tongwang ar jehetu abo semi final round ba teitang sani ni chance tongka nang abo nang singer nang nayak haini ni sab mana wan sogi nang mu pukhlai mono kise misani ni tal ro yag ro ka ko wir sab mana khakayo an mote kaham na sab kar hambai sir Belai ke hambai. Asik bai thagya ko. Sini soy samung no resap nai ni khukti bo sing khnai ne le ne. Sir Arun nini bom hai tang susuk bo bai resabai khnar na da musung no bahai. Well done, Rupesh. hambai sir Kok kai or jamong khanana thangkai laitete hai. Pia bini je langma boloni toksa hani je sotonai thangai je teisa talo phirok kipili phainani obono joto rosamnai rok ang nai naikha mane jagao phaimaya ongongo kai aro nang justification khaika hambai sir kai sar Hemant samani kokthai rokisa susui sachai chuchu chachai ingkani ni kai abota mane aboto ang niji siman ba nona sai kata sorry sir overall well done hambai sir Tangkai line tang sar. Line tang sar resabai ma khrana just pang situn. Resap nai ni khukti se sing khrana ke ba. Borok ke ni no bo bono bo logir nai. Sir buskang pheke chas ne. Buskang tui pheke ha da. khorong nai no chalo bolongni toksa
bolongni toksa sucui sajai pungbai khado dini boyar kecang sibai Seranggo kapangani nungbai malai tere tong tong mani boyar kecang sibai Seranggo kapangani nungbai malai tere tong tong mani bolongni toksa Kucu kace tu musawi payo Oh ani kapang musana nayo Oh ani kapang musana nayo Hener belai beser nai tu guinono Kushani tui malai mahai tui jelango Bolong ni toksa Sucui sajai pungbai khado dini boyar kecang sibai seranggo kapangani nungbai malai tere tong thomani boyar kecang sibai seranggo kapangani nungbai malai tere tong thomani bolongni toksa Thank you. Belai ke hambai sar sini buskang gora sabe khanar ma bagai. Fighting kai Rupesh. Nini chini results. Final lo sogoi de manino. A result no seng. Yagulo nai lene. Phiaba tabusu jora ni bagai. Fighting. Neng asogoi manka. Belai ke hambai sini taku Rupesh. Tebuk so, norni puskango. Kawang ma, korang ketai ke sini puskango rasabe knaranai sini contestant drop. Belai ke khakelijak, belai ke wana lajak, phiaba borni korang boma haing no tinini je competition o. Phadi sing nai lene sini puskango nomui nahanai bukuk Sarati Koloi. Bukuk Sarati Koloi, please, on the stage. Belai ke naitatok kai. Sini buskango. Pai basa paika. Rignai bai. Mala bai aku bai hingkan kai sini borok. Taibo naitu. Awa haikeno borni resamong robo. Asing no kanatuk. Tini bor rasamung no neng rasamna ni paika kesai kena dekat. Ang norok ni buskango tini chapmwng tubui paika Madam Surabiri chapmani kongkila tamasuk pungkhana. Okay. Bor rasamna ni sekang. Bini kisi sa biodata ba information details bini orop hai bom hai tam tamong lekha. Abang tu iseng kisi sa sini buskango seng cikon sa video clip nai nalai re. Lumkhaja tunana ani bumung sarati koloi ani parang ke thelapung para ang engkha khoroksa TIPRA idol ni top 10 contestant. Tai ani muchungma rok engkha nogo mamu somani tai resap musumung resap nani nogo khungu karibo ang resap musumung hapara ang belai nyokuluk namusung. Sini by Surubi Indian Idol winner ngai mahai ang wahana TIPRA Idol ni kai khorok sang winner ang namusung.
Paddy, sing bono nai nelene bahai ke sini paskango present kai tai angka kayo nen kha kali yana ne tabu kelija Kisah tong nai na. kokuri sini paskango rasabai khanar nai sini buku Sarati Kaloy on the stage. Mari takhu jagulu shial chani khora yam rokshani khora kuhu kuhu poma khana ke bushuk se ha pangshra achu mara mari takhu jagulu shial chani khora yam rokshani khora kuhu kuhu poma khana ke bushuk se ha pangshra ashata bidi o kuchu hache ki dubui dubui kiram bishawoi aichu ni boya nini khorang chambai no no lo buiru chabana no no lo buiru chabana kungkila tumas pungkhana khna to to ke kuhu kuhu ke kungkila hambai Or sabong no jepruo or sabong no jepruo compose khaye rasab lai sinai hane sereng lai tomo zoro ang tai sini apon tai sorobi khor tamke asuk lai rasab lai sereng lai tongmani ang sakbo ar sabong no khnawoi belai ke khna tok zakha te abo haikeno ar samung jefro nongkhorkha belai ke khna totok khayi soi kungkilani khorang haikeno nongkhorkha aboni bagai tini ar samung rong sabjagi tongo hari sini bukuk saratini resabung no sini judges rok bahai ke norok naikha ba nukha abono jotono khorsa khorsa khayi norok salai ke belai ke hamnai tamne ke sini judges rok ni khukni je kok thai nongkhor marok belai ke no important so जों yang saroroni yang dige chenglai sine Sarati nang to kaham kan resab ka
belena hamka Thank you, sir. haipano rechamung nini skill rechamna sakang skill rock thik de tong abo kisa thik khaidi khorang bai tam male nang je folk song rechabai tongo modern bai abo kisa jani jaga ungko tongo nang modern no kisa usloi phano mano folk tesa buskang khon thangman abo ungko si abo kuno jokhon modern rechapur kai nini skill thik ke na hadi Oh, sir. kai folk kai to sana ko kre nini folk chung to khnaka Oh, sir. kai haipano ang sana na me ka haise je folk no bochung buskango talangna nango hede Oh, sir. chin abose nangmani kai modern by nang jokhon ungko phurukai nini scale ro kisang ko de iyak nini khorang belekhan kahamsi nini khorang belekhan kaham abo kuno ungko ang saimano ta nini khorang kaham no kai tabuk resamong silek khaipru ba ungko puru scale no naing ko de tebo khana to kono kai belekhan khana jaka haisi abo just kaise suggestion si abo kai suggestion si mane tebo khana to kan abo hai kaise suggestion ru thank you Oh, hambai, sir. nang ora samung no nini langmo wa complete khai wife sir sab ka tini ni sika Washer, sir, sir. bufuru Kumulungo. wacha no complete ke sab ko abagino jika abagino nini ora samung ni je nut nang tong mon jaga kisa nangyang ota ke nini buku resapur thuru khlaimani angwan sugo abo nang teksa control khaini dorkar na ke hanyu langa khorang tor khe nang ya nini khorang je kok mani khe resabdi mujika nang khorang sokok nai ke nini derana ke nini khorang no soi nana ni bagai sound system tong nini khorang je kok mani je tiri me mani ama ke sire sabdi mujika Oh, sir. Very well. Au Saroti no jotto no saimono bo kaham ki folk singer folk rachamung kurung already bo popular singer folk bo nango sini luku rachamung bo siri sitini rachamung angkha klayo tini ni scale kicha chukhanani ni comfortable ngliana haipano belai kutei khe rachap khaneng o khorang no ta kicha control khaike teibo kahamung nai ang khaklayo ni no teibo kaham khnatok haipano che belai khnatoka tei tangsa o teibo kaham ke resap di do Oh, ma'am, just a thing. Malaka hambai. Sir. Saroti Oh, sir. nang resamani je kungkila ni khorang hai ni ketui siga Hambai, sir. obono jagao ma phanangnai Oh. jaga phanangnani taising je ani logini jar strok samani abunu kok Oh. resamungno je propane kaha ke magai ma phainai sur tal loy joton thik ke magai ma phainai Oh, sir. tei u resamungni kok thai no nang ma busigranai au tamuni resamung amono busige ar habdi bakhabisini tiklaidi teibo kahamke khak lagi nang practice klai pro tal kodo keler abo nichoi o musician rok bai nang salai khana te kisa control khlai di abo tal no kisa control khlai gi dawani denang te kisa leran denang abo borok bai salagi thik lagi resab di Oh, sir. ha nini ontorabo kisa nang khorang kisa jamelangkha jayok practice khlai di toposya khlai di Oh, sir. Malaka hambai sir. Sir Satyaranjan. 아니 망송록 제 사모니 앙고 보룩바이 꼭 탄자노 아니 꼭가 하이시 니니 코랑 떼케샤능 글리요 톰노 난고 마네 벨레 시링고 코노코노 자가 시링이 탄고
abunu nang taisa control khaike nin khorang taisa khana toknai emna to tal rok to thing tongo hambai Sir Sarot 사나는 또 그방만어 뭐라고 셈 꺾노 피아바 어제 따복제 사이탕만이 저도 자제스러워 제니니 코랑 어제 그때 이mon 비싱때 아버제 가이사 노트 아번 낭양모 감게 콘존 낭이 동 같지니 피아바닌 카다 태지 가이사간 제 탕코 때 가이사간 바게 all the best Thank you so much, Sarita. Sini buskang osino rasabai khanarma pakai. Pari ingkai sing next contestant ni bakak thangnai. Sini buskang tahu phai tongo. Jeno naki sing paramita bai sing compare khlai kok salai tongmani. Tini khanai manai bini khokti kai. Bini bumung kai. Bini lasso tano, hyphano, bini bumke, Shushmita. So let's welcome Shushmita on the stage, please. I'm sorry. Nakadi, Shushmita ya, omobotano, obokebo, Mamita. All right. So let's welcome Mamita on the stage, please. Mamita, sai khana da gadi. Osuk zara je nang phaika. Bahai ma tongkha. Kaham nama tongkha. Kaham nama tongkha. Nang tamo nai tong. All right. Kokri. Tini sabune re samong tai. Sabu bai sijakha. Ar abono suno kisa sai khana da gadi. Tinini recap mung engkha serik boyar, tai recap nani mung engkha Madam Sanjita Debarmani recap mung. Serik boyar oro sida shipno tini nailene. Bon se sekang cikon se video clip bini sing nailene. Hi, I'm Mamita Debarma, TIPRA Idol ni top 10 contestant. Ang class 11 pori tongo Central School ani kami kai mandai balatum para tai ani ama babu sum tongo tai ani mrai ani aiming life kha lawyer nani ani hobby kha chamung bai masamu bai surbi hake ang Indian Idol namu sungo Indian Idol namu sungo kai ani hani baginga ang TIPRA Idol participate All right, so non de busang otongo. Mamita Debarma. Let's hear her.
belai belai ke kena totok ke singno rosabai kena reka mamita bai matong kan neng tahu rosabai Kaham nama tongka. kaham nama tong kana kaham mang nama tong nai ni ba sini jaje songni kugo tama kaham kok nong kono pari sing kena na legan nai pari sing ceng nai sini yang sarot ni yang dike bahai matong khala songlia noro songle bega ba do anyway starting wo kaham not lang mani kaham not sawi tu nini feelings taisar na nau karon tam hala suruk boyar sip sawi phai ka nungde suruk jagmani abani feelings taisa nau khorang wo angke aron bisingo nini kezaro duita tinta lyrics nung miss khai thangka nung aro kisa mili brina nai kha ja sok no tal mili ri thamangka yo lyrics no kisa rom rogumaya overall kaham no khai thank you Hambai sir. very well pari seri sar sotoronjan yang tibu kena lain sini char sorot chamani abu bayang bayak modno nung nini iskel kisah fair kana abagino ojo ondra rago kosok hase hairo kisah engka abte rongno khel naragi nung tayuisha kaham ke rasabai kena roana poroboti somoyo ang khakhaleu hambai belai ke hambai sini sar hemonto Angle belai kena thokja kha nini rasa mungno Hambai sir. khorang mu ketui ba nini tapi tesa feeling to dido tesa feeling to Oh sir. bakha bisini sur tiklai dido tebe kaham nai sini madam torbala Kenatoma to kenatoka chini jas rok je samani abno takisa muito klayai ur samna thangkai to kok thai man khai se feelings bo phainai kok thai mai kai bwkhaktwi yang tal rok bo dera khurang nai abo খুব sincerely kok thai no seng muito manarak nai bebak nai khakai overall kaham no tai tang sarcha mungote bo haman hnai ang khaklayo Hambai madam. sar keplai hands song sarok samar babu busu skill ba G Ontara ni simi stay dara stay simi ontara ya ontara music ta mele duita skill to lawa skill ngai tesa kena ta kumungta hambai kaham razab ka Oh sir. belai ke hambai tabuk sini sar arun mamita kaham kana resap kha haipano high note rogo kisa problem tongko salsabai to kebo resamong kereng bongya
tereng tanai hai de jora kebangma tongko angkai keep it up te practice ma khainai khorang ni vocal thik no tongo rewas joto no thik ma khainai Sir, ang try okay ka na. thank you so much sini judges ni comment sing khanai na laika padingkai mamita neng asugi mangkha belai ka hambai sini buskango belai ke khana to khera sabi klang kha sini buku mamita padingkai sing tau nungin halai ne te sai sini buskango buku Shushmita on the stage. Buku Shushmita. Neng tamu naik tong tok nisin nono singlia. Obviously, joto no first prize no nasi tong layo. Fiaba neng tinit bo rasam no rasam naik ni paika tiar khai tai sabo besi jaka seno kisah saya kenal kali. Sir, ang tini recap nai ciri mem parmiteri yang recapmung hamzak senami hilmano. Okay, bonus sekarang. Sini buskango rasabe kenal ni sekarang binu padi sing cikon sa video clip naik nalain. Hi, ani mong Shushmita Debarma, TIPRA Idol Top 10 ni contestant. Ani para hingke Chandran para Bisramganj, hingke ani ang bwkhaktwi tongo, hingke ani family wo tongo, ani ma, te ani manai, ani baba to kerika, sengor song tong, seng pinja. Hingke ani aim in life hingke ang profesor teacher nang musunggo, hingke ang serani shimino sinimem parmiteri yang ni, recapno balakin hamsago. Te bo hanya ang profesor kotor singarang ni sini sarang musungza. Hai ni bagainya ang TIPRA Idol lo participate makan. So, sini buskango rasabe kenal nai tabu buku Shushmita. Shine.
baberai chaki biriya baberai gana gana ke kumbali bari baberai chake biriya baberai gana gana ke kiri wo khamo hayeng nano nung bodiano bogui thangno kiri wo khamo hayeng nano nung bodiano bogui thangno ham juk shinawai tulang diano shang bedogai riwana no no ham juk shinawai tulang diano shang bedogai riwana no no la 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 hambai. Very well done, Sushmita. Very well done. Tabut nung resap mana ya golo? Bahai matongka. Ang to ani je mansak ang resap ka bahai bong tak judges rok abo borong ni kugona sengkana manchi ne. Padingkai, seng cengin ala nai. Sini, sar orun ni yang tikai. Susmita, I really enjoy your song. Thank you, sir. You sang very well, and like nung je tabuk unko khaimani abo high stage performance khai abono nango actually stage performance khainani nini confident level jotono thik tong tini Hambai, sir. like khanai resamung rong sai tini better. Thank you. Thank you, sir. Sar keplai. Belai ka hamsab kha. Haipano ang tabu no ko Australia or sa muno nung tiksa kusuk skela resap khai tisa khana tonai mata amone original skill tama ji sir kita parameter resap mane amota bo skill resap F sharp nung duita dollar resap tong kha bujika ingke nung bono geo fan resap di haipon tabu resap le jete tang sa tong khoni ni tolaw angkle resap rakam nung bo tiksa kusuk ma resap nai bujika belai ka hamsab ka hambai. Madam Torubala, please. Ao bono sung haino junior paromita hanai already sai tongkha bo belai ke enjoy khai boro chabo tai audience rongno bo abono feel khanya ni ro Minyo confident tong thun jeng resamna thangkai abono puila nangu kiria lachia bekha kotor kuar mekhang paina ni nangu jese kereng phanong di mekhang paya lachio kiru hangkai o stage o abake phunugui meya jeng chini reng mani no belai ke hambai. Thank you, ma'am. Tai bo kuchu skelo bo neng resabi mano hangke tai tangso seng abo hai khnane ni musung. Sir Hemanto, please. Sini judges ro just hamani abo nang hai sawo. Aipone te ani angwan sangman ingke jababe nung nijeno atmabishwas khlai resap khata ang nije bo tabok bo ase confidence sing maya ko nung jababe resap bota khub kaham abo te bu bus kango nung matlang nai abo ke do te bu kusuk makanai. Oh, sir. Sir Saturjun. Kaham kan tu resep kah? Tam kah ani mote ke, neng tekjak korang no khil ke, tay bukan atau kan? Hambai. Berai ke hambai. Sir Sorot, please. Hambai an simi sengono. Laso happy khala wanita. Puila wo ontrani ending kisah koekta talon nangli mana talia pitch kica vibration na thang kica ke miss khai kha. No problem, तो फनो starting का हम, ending का हम, overall का हम, अब अगर कैसा जगह नो एमन खलाई खा
যে গান কম্পোজ খাইনাই সত্যজিৎ দেববর্মা যে কম্পোজ খাইমান থাকছে নং বেটার রোজাবখা তাহলে ও গান কম্পোজ খাই তোমার आं बुसखां दङ रेकर्डिंआवबो आं दङ पहिला अब पारमितानि फार्स्ट सं जेबो माइक पहिला रमानि अ सं न दा कुप्लायनाय दङ এই भकालनि फाटार वेटिं रूम दं दा कुप्लायनाय दं दा कुप्लाय साखा अबरिनो नोटिस खायदि माने बवाफोरखौ दा कुप्लाय मकसिं बाहाय होनाय दं दा तामा साखा सर बाट नदिना बनो तैसा आबो जागानो मोयतो मानरि खाता वेल डान बेलायखे हामबाय बफुक सुस्मिता सिंनो रसाबै खनार माबागै फाइदिंके नों आसुकथाय आसुगै मांखा नेने आसुकथायो फाइदिंके सिं ताबुक बय नाहारनाय सिनि बुसखांगो बेलायखे मोसाथथक बेलायखे मोसाथथक रसामुंरो रसाब कलांगो सिंनो आबो हायखेनो फाइदिं बनो नुइन हालायनाय सिनि ताखुक सिरि सिनि काकेबो ताखुक Kosujoy Riang on the stage, please. भाई के मसाने की साई फोनोग्राफी सुनो नाइटे भाई के नाइ लेना सागरी नाइटे को दानी फोनोग्राफी ना भाई के दम मसाने में सिस्टम क्या जैसे बस सिस्टम चाहता हूँ अरे के बस चाहता हूँ तेरे को अरे के बस लाइन को तहाँ दी Kompiya nay de kom sarungyam samole karai kasingde Hambai sini takok Kosujoy very interesting character practice hobo bo haike no tongo rasapur bo haike no rasabo logio kisi sam samu mo mato bin expression rokse naina ba theater no kisi sa hani phunugo Tini a kisi sa busuk bang no semia. So, sing cengnan isikang. Bini cikon sa video clip. Sing nai nyalain. Hi, I'm Kosujoy. I'm a TIPRA top 10 contestant. I'm 19 years. I'm class 11 school. School, higher secondary school. I know among tongo, I am playing with Bana tongo, I am be cooking tongo, achu. I am aiming life, bo samo, filmmaking, entertainment. Bo, toss bo top 10 years of semi-final champion, winner, anh biết kalau sama tak ni mang, jadi percaya ni mang sana mang berdoa sama kita ni. Kita ang ini followers, anu support arono cang semua ya. Ini jadi cang semua tu ni, naro gan rosmu solid kan kia. Ini naro akan gan po, askan gan po. Jadi sama language kau pun harus semua ya. Jadi kau solid. In the meantime, bo norno musarna nisikang angkai thangka purba baba angka
khazari tumara la changko chorema buwa bakhoima bukte ha phung tore daini জীবন সারিয়াও মা বুকতে হাফং তরে লাইনি জীবন সারিয়াও মা সিত্রি পার্টিবু দেরম বরম হারালা চাওয়েম বয়েমনি থাইলো তাহা বুকতে হাফং তরে লাইনি জীবন সারিয়াও মা বুকতে হাফং তরে লাইনি জীবন সারিয়াও মা বাহাই তোমা নুনো চুয়া তোমায়া Sayani buku cicoroma Pati sayani buku haim toma Kuai sayani buku cicoroma Pati sayani buku haim toma Kormo yale toryahani nasiye tungwano Kormo yale to zakhe bulaye to sino Kormo yale toryahani nasiye tungwano Kormo yale to zakhe bulaye to sino Poho kolgaima changkhong charema nuno chungya tumaya Ainin kale nuno chungya tumaya Ainin kale boho kolgaima khazari dumara dadala changkhong chorema buwa baphaima hai hai ang saya diba awa hagen mo sarnai bo bini mo saman style no khana blen noro bo rasabai mo saman se or tam tomba or kunda to ha hagen mo sau or tam tong or ki tam dal de guluk ton are ke pre je phung to it was nice beautiful pari sing sini brew kok bai rasa mani ba boni kok thairo clear dang kha bahai kha sini sar sorot ni yang tike sing comments khang len puila sar sorot please overall Kosojini performance first class but starting a low scale of the ruling part no miss kha sia bo low ekdam lowest scale de sia just my by doram chaho boho kolgaima khazari duma la 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 chang kormo ya leit aga abodika ruling ni miss tha low scale thane phogo plus koikta lyrics no miss kha sorry sir miss after all ঠিক no কিন্তু স্কেল last daron round thamphoko hoyto ba check khane kha chawano bin scale jodi tai kisa high bahai nobo last one naile sita ang pass khaisi tong nor to d major atam khana diwa f major atam la waise bre sam sabde anut no tam la change se na boho kolgaima khazari duma changkhong chorema tal bai buwa bakhoima rolling pa dora thang kolgaima khazari tumara la
चांखौ चौरेमा बुआ बफैमा बुक्तै हाफुं तोरे दैनि जीवन सरियावमा बुक्तै हाफुं तोरे दैनि जीवन सरियावमा Thank you. Thank you. Sir Satranjan. Tabuk tekisa thasing sei tekisa skill milika. Ayo skill ro chamnani sai chokdi. Hambai. Hambai. Sir Hemanto, please. অবনি বাঙ্গাইনো রিহার্সাল দরকার নিরক তো রিহার্সাল খালাইকে নিশ্চয় আফ্রো নিনি স্কেল ওয়েস দেং তং নং আফ্রো নো মিউজিশিয়ান নক বাই সালাইনা নং সিকা রিহার্সাল কাহাম খালাইনা আবনো হিনো তপস্যা নং সাধনা মা খালাইনাই সাধনা খালাইকে জাগাও খালাইনাই মিউজিশিয়ান রং ন সব সময় খানাগি তংদি বরং ন ইচ্ছা খালাইকে টপ বতলাং মানো বড় ইচ্ছা খালাইকে ন হাওয়া কিলিক রই মানো স্যার Scale. Sir Hemanto na kita ko intro ma khai nai. Sir nung bot toposya ni kok sai to. Resamung ni toposya. Resamung ni toposya khlai ke resamung resamaya. Angle no ko thangi toposya khai ni tabo. Abo toposya khlai probu resabui manu. Abo apro ni resamung utong. Engke nini resamung songgot keri ke songiting ya. মিউজিশিয়ান রং নং বাইমানাই নাই বরং ন স্বর্গ তলাং মানে বরং ন পাতাল খিকলাই রমান বুঝিকা দে আবনো মুই তো নারং Hambai sir. Madam Torbola, please. আও চিনি জাজেস সং যে সামানি সইন আব অ্যাকম্পানি নন যে লগিরনাই রক নন লগিরিয়া হাঙ্গাকাই তো আব নং সাইচুং খালা খালা নংনাই रोजामुंनि स्केल नसिनि जत्तनि से नांगौ नोंआबो खापां खुलुगैबो रोजाबमालिया खरांबो नों साहरि मालिया निनाबो गोलगैनो दंसिने आबागैनो स्केल पुइला सोंना नांगौ स्केल निनि खरांनि उजन तिंगाकाय चिनि माइमुइ थक माहायनो रोजामुंबो थगो खोनातगो दा हामबाय Madam, please. काहाम रोजाबखा Bono kaisa scale ri rahjiri. जे ताबुक रोजाबमानि aboni scale no resab di ni jeta comfortable nang khorang sogi mar Madam ni thane scale na sine please to tong Madam please scale tong na gedi keri sorry me geometry box ma paine bu scale keri kharo scale ma paile ne ya golo sung paile ne nang u thaising to tam ber sakamo D scale ber sakana D scale ber resab ka nogo thangtei F scale pai tlang thangni please thank you so much Thank you. Belaike hambai sini kosodoi sungno belaike khna to thokai sungno rasabai khna rakha judges ro boni comments ro baikha pari sung no in halai nei tewi chai nai sini buskango bono sung backstage ong ngakai rasamale khnaya rewa simi se khnawo amatam jani bohun chare gama padani sa tam hinabra ang chana sarliya so abo simi se khnawo so bono say classical singer classical queen pon halai sini pari sung bono nuhun na lai nai sini buskango bukuk ishita Saidam Hambai bukuk ishita TIPRA on the stage please Hello, mic check. Sorry, किसी सा technical issue नहीं बाकी पत्र मत Hello. Padi, हंगाई seng bini kukti ke अच्छा नंगी तिनी सोई नरो सब ना है ना सिमी खाई तोंगना सब रो तुबु के रो तुबु नाई दी तोंग हाके बनों किसे रो फाइदी दो सब यांगो तामिरो Abun se sekan ishita belaike playful belaike mischievous sini bisingo contestant nulu bisingo sini bisingo yang do sab nai buya hai pana angke bini loge ko gitu just mangratun bini
जे चिकन से भिडियो क्लिप दं माने आपनो सोंनाय नेलेनो बनि आगलनो सों बनो रसामनानि बागै सों जरालाय Hi, my name is Ishita Tripura, TIPRA Idol Top 10 contestant. I'm studying in Shishuda High Secondary School in class 12. I live in Agartala Top Gate. In my family, we have 5 members. That is my brother, me, my mom, my dad, and my grandma. I want to be a lawyer in my life, and my hobby is playing, singing, dancing, sports, etc. That's why I came in TIPRA Idol, and I want to be a famous singer in my life. So presenting to you, Miss Ishita Tripura on the stage. संसारनि रायदा तांगिहा कमरना joto tangina shirap sakisha jorani ba tangaya shagmu kumu langnana shirap sakisha jorani ba Belai ke kena toto ke sinar sabai kena reka. English apa le na? Apa English apa le? Ang rasa mah itu na. Sorry. Anyways, padi. Sing dek laya wei sini judges ni khukti ke kena lain. Sini yang o sini sar sorot ni khukti ke sing Puila kena lain.
Isita. Nung classical serungjak niniro chini expectation tamo tongiman. Abo nung hoito ba expectation nini expectation bisi mano pia nung emon resap mongot choose khaika abo belai notap engke beating o je norom nani abo nung romui thangka but suno judgment khainan basu tap khai khano point no mane point of view engke abo no khanai na ma concentration ri phiaba nini nung belai riwas khaikna abo ge hoito ba khorang to phaikhan sharp kintu oje emotion matter taisa tv na nangmani of gano engkai khorang nini cracking kubang ma phaika overall thik na tong performance Sir Satranjan, please. Ao theater round isai tini semi final round no ni khorang te kisa ani kolilia te kisa ni khorang thikngkha tam ke tabuk je sini sorot je samani ang bobai ekmot no ai khorang no taisa nang khilna nango hambai Sir Hemanto. थांनायगो सामान्यां इसिता तिनी सालबुरिनि उलो निनि खरां तैसे मेचुरदोंखा आं आनि सागो जे खानामानि मते तेबो मेचुरदोंनाय निनि बयस बारिरक ताबुक सराय खबा निनि खरां बेलाय खाना थक कतै दंगो निनि खरांगो अबनो थिक जागाव नों माखिख्लायनाय एक दिन नों खाख्लायगो सिनि त्रिपुरागो नों खरकसा शिल्पी हिसाबै नुकजागानो joto Thank you, sir. Belai ke hambai hari ke sing sini bukuk torbalani kukti bukna lain. Ishita neng belai ke no kaham ke no resap kha nini to hai no khorang to sureli belai ke kotoi kichi sa kok thai no ta kicha feel khai di sekang ni slide tini belai ke no tai bo kaham kha obo to sad song ta kicha feel khai resap khai tei bo kaham nai kena to kha belai no ang kha khlayo nung khoroksa chini haste ni simia ha kotor ni boneng sinijak resamung kerengengui baca thun nini logito kaisa phan botongo classical aboni logi sini haste ni folk chini je resamung tongmani jotto no neng srengdi hambai. Thank you so much, ma'am. Belai ke hambai Sir Kaplai, please. Hambai agin selai ka hamnar sab ka tebo ka hamar sab di. Thank you so much, sir. Sir Arun. Isita rezamna thangtani jeta nangmani roots classical jeta nang serengi tongo expectation te high sorot samani akok khibina kogya nin thani buini contestant ne sai chini te expectation tongo nang tini rutu resap kha feeling kisa kom tam malabo departing go kaisa no kama mani a feeling no nung tubuna nangmani tabuk romdi paramita jebabe resap kha abo haito mane a jaga level sogo phano jeng tebo naimane nin thani abo unko feeling resap thani feeling baise nang abo unko khaina tebo feeling tubuna nangman after all unko Puila ni slai vocal control kisa kaham mangka classical khaina thangteni je vocal sob somay je abong na nangnai aboya modern rhythm go baksa ang classical rhythm hone khorang noi to thungo aptiya ang no barbar sai phayo khorang no control khaidi bu jaga nang harkat khaina nang bu jaga ko khaina nang nang tini kisa justification khaiga ठीक है क्लासिकल साइमन होनै अब सब समय बखाव मुइतो नारकदि गोबांमा
निनि गुरु टुरु दंनाय बरं थाने आबो गखायना हादि गाहाम खाय ओंखाय बसकांगो नों गाहामनो कायसा आथुक्रि गाना हाय आनि खायोता Thank you so much. Good luck. Thank you, sir. Belai ke hambai sini judges ni valuable comments in kanaka buku esitano belai ke hambai sino kana toto kher sabai kana ma bagai phading kai tai deglai oi sine bus ka noi na halai nei tabuk bukuk Mehli on the stage please. Bukuk Mehli belai ke crucial stage tini bom hai resamu nang sini pasang otu buitong Ani recamung ne mungka asike karo mema bangka te or recamung no recap na inka me mono devi jamatia asa ke tam bakang asike karo mema bangka acha tar wai re dibuino tini kaham ke na sabe khna di abun se sekang borosam no sekang sing nai ne le chikonsa beni video clip. Hi, I'm Mehli Debarma. I'm the Bridal Top 10 contestant. Ani parang ka Soigoria Kumulung. I'm class 11 pori tongu, Auxilium Girls School. Te an logo angani ang babu sumuto. Ang chere prunishingi bela play music rogo bela ki interest na wo. Inke amon ya gulo ang servitionat by music lessons gonaza. Inke ang school rogo bo te gomano program rogo bo onek resabza. Ani aim in life angka ang IPS na musungo. Ang tabuk ti pride lo winner angka ke first of all ang ani ma babu suno bela ke proud khayano. Ke papai ang ani career ro te bo kam ke pursue khaymana no ke am ti studio ro bo thangi re chamna norek chance mano no ke. Amon tabuk ti pride lo mane winner ang paye kabang ma singer borok borok kotor ano sinebai khangang ke ang bela ke mane kakchang naita anti haita ke tabuk nengamon pore ke amon ya golo neng studio rogo thangai resabna bon chance mana no ke feature ro khajang no kabang ma katal album ne gan rogo ke omono kaisa career na pursue khaima ningman ate angani viewers no sekango to khulum yakhrai namu songu norong ne bagai ang tabuk su jora semi final jora sokhai mangka ano support khaima bagai bera ke hambai te ang kha khayu norong ano thinang bo ate ken support khai tongana hunde Ladies and gentlemen, Mehli Debarma on the stage. Ashke kha
bwkha belai leng ma hai ma tongkha Biskang thang maya usloi bumaya jolei bumaya kabui bumaya ho biskang thang maya usloi bumaya jolei bumaya kabui bumaya khanoruayo 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 bekhogai thangnai khahai ma tongkha bekhogai thangnai khahai ma tongkha ashke khai ruai ma bangkha bwkha belai leng ma hai ma tongkha ashke khai ruai ma bangkha bwkha belai leng ma hai ma tongkha bwkha belai leng ma hai ma tongkha Salute, madam, salute. IPS aspirant. Hai no yako. Ai ngo thangang lengi to iha. Abo bom hai ke rastap no abo. Bwkha belai tamo. Ruwaijak. Ai ngo thangai ro roi kha level lengi khang ai ngo thangai. Experience mane IPS aspirant ro go ro sabi manok ma koksi. Mane dream nai na ba basu jara di sogai. Dream has to be to the highest level. Afro se neng joto khai manai. Phari sini judges ro bom hai ma tongkha bom hai no ni comments ro kisi sa sai khana di sini buku mehelino. Sir oron ni yang ti cheng sinai. Or samung compose khainai sanam nai sai jaman sabo sabo Sir Kapulai. hey ani kana na subjak starting go kisa musician rok bani ni ngong lia le khapile lia kesara kisa tal tani thanga kesar rogo khorang ke kaham resamna roni ostrotamo weapons tamo tal loy kai resap khanang thik no tal ekdom khelnar de tal tang khangkai kaisa resamna roni ngong saya hen skill dila samar bhai ga sa kam ke composition ro khai bobo ha asukhe kharuai ma bangkha bwkha belai leng ma hai ma tongkha asukhe kharuai ma bangkha bwkha belai leng ma hai ma tongkha mani selai te kisa bangkhe mani selai te kisa bangkhe borisi thangnai kha asukhe kha ruai ma bangkha bwkha belai leng ma hai ma tongkha Hayade. Singaria ba kana theta abono o feeling rock nango mane je tam ni kok thaino kholei bo o rosamuno seikya ba compose khaikya a kok thaino naharino nini je feeling rock bo tebo kaham kai tubuna nango Yes, sir. next
tabuk ramdi norong to jeng select khai tui phaiga hai de chini tebo jeng kebono sakraina musungya hai de kebo oron thakya thanan rohana ni musungya hai pono kaisa competition ni kaisa raida tongmani bagai jeng oro judgment judge rok ngima tong ngakai jesapanong thung ul sekang jeng naileinai khorang kaham kan resapkha naigana tate judge rok tamsa thank you sir. Belai hambai, sar keplai. Oh, ang tama mas saya kena. और सब मंगना नंगताल किसा कोरा खा ये जगह अस्थायी हो ना अब ने बिसिंग टेक्सा थंगी रसा मना मन बुखावा कस्टमा मामा ने रसा मंगबा सुरबो कस्टमा मा हाय नंगना नांगना तै और रसा मंगना फर्स्ट अंतरा रसा मबे सिमिया सेकंड अंतरा रसा या के अब खना थगमनि पाइ फ्लाइया बिसिका सेकंड अंतरा बुरसा ना नंके सबनि खना थगमनि ताइ फाइ Yes, sir. बले बले हमबा Hambai sir, buku torbala. Mehili to borabor no kaham nur jabo fia tini tam ngi bini tal tanja khaba ang bowan sukmania khorang to bini kutai no kaham no bo asuk se tam nai galani simi theater on joto no track ni bisingo nur sabi payo tini tam ngai track ni phataro thangka mungsasuk bejuada tong tongi mana abo to artist ni hingke abo bai kha theina ko gya tai tangsa recha mungo kaham ki recha di neng to haino chini kaisa rising artist sini jagi tongo ang khaklayo neng tai wesa recha puru kaham no recha Thank you, ma'am. Sir Hemant, please. Meheli Yes, sir. Resamung nung selection klamani belaka kaham Thank you, sir. Obo hai resamung rok no obo ti competition ro dorkar ai pone tekisa resamung no nung kaham ke wa phegi phaina nang wa phegi bono mothei toi phaina nang nini prottekta jagao kokthai uchcharon khlaimani tal ni loyo khiklai mang jang jagai nung last of derai thangka nin gabrak thangka ani bagai japropan abono na oko sini saheb no samani boke ano sawe tamo topoisa khlai nok thang topoisa khlaisina ya abono topoisa nang sika kaham ke nini khorang kati kaham belai kaham Thank you, sir. hai asang nang oro top 10 no so sopayata asa khlai tei tangso kaham khir sapnai boni ulo jodi tiki kheba tei kaham ke sino dusamung khanarna Thank you, sir. Sir Satyaranjan, please. Au ani logi songje samani abo kokting tongo tamkai ani kokke haisi omo to kha hamya mane dukhoni jamungba uk khorango mane dukhoni oje bhab nota abunota kisa tikhle kake ta kisa rasamung khna tongnai আর ও তাল লয় মানে আপন বগিন কাহাম কা খেয়াল মানার নাই হামবাই Hambai, sir. Sir Sarod, please. Sini oro ang joto ni judges ni bisi ho joto le kusuang angka boros joto se sur bai tal se salai thang khang ba ge abon asuk salia pia nini performance kaham Thank you, sir. a performance no tackle khlai thana ni bokrok kaham ke tungo abono no nung thinango phonang di all the best Thank you, sir. Borok ke sur bai tal bai cycle kan nang ke kodong bai cycle thaka tini. Ao. Jai ho. Belai ke hambai bukuk mehli sini buskango belai ke khna to ke rasa bai khna ma bagai. Phadi ke sing tai dik la yoi tai san hai sini buskango nungui na lai nai. Priya Jamatia sini buskango. Let's welcome Priya Jamatia on the stage, please. Priya, are you nervous? Shiksha. Mana stop ya. Nervous borto. Bakabishingo. Bakabishingo da. Oro krina. Okay. Nervous. Engani kokri. Sini audience rokno nai tongo. Belai kini ni resam mongno khna tok jago borok. Saimia tini bahai ke resam no. Padi. Sing bini resam mongno khna nen sekang. Chikon sa video clip bini sing nai nele.
Ya, ani parangke Toripa Killa, angtabo pore tongo, Udaipuro Netaji College of 5th semester pore tongo, angke ani nogo ama tongo, baba tongo, nedara tongo, basi tongo. Ani emi life dia police kainu musungo, angke ani hobbies neke singer, ani bagai yang TIPRA idol participate rohayo, angke tau jora kahang keren ini jora sopaika. Semi final jara so paika, kia. Winner ngan musunga, tapi like by memes ro bitro kayak kena winner ngan musunga. So, presenting to you Priya Jamatia on the stage. Jora tong thogai phai khapang shirang Oh hapong mo jang toning phakora shikani jora ai yo shapa hapong mo jang toning phakora shikani jora ai yo shapa Like kena totok kai senor sabai kena raka bukuk Priya Jamatia. Pada hinggai sini judges rong ni bwkhaktwi ke sing thai jathani kena lain bahai matongkha sini sar ni yang ke sing chenglai sinai. Priya bin bukhang lai bare kharsu ke tu joton clever bo audition na frog bo kede kesaya bo ekdom soman mark nai tai 6-7 jon tu ekdom same level jotoni mukhang check nai kha tokhono khorang tai repeat review check nai kha rakesh tu ofrogo 10 jon ni bisi 7 jon ni bisi same mark mon bisi bono omona sina nei namansi uskang bo same klaite same condition tabuk bo kintu nung jotono baji marai thangha good hambai Sir Satranjan Au sini sorot je samani angbo bobai ekmot no tam khai teksa khorang no nung thilke taisa khna tok nai taisa
켈리 르삼나 니노 사이톡디 함바이 Sir Hemanto. 크나토카 니르 사몽 클레 크나토카 hambai sir. 하이퍼는 능 마이 짜이디 파이카 티니 Sao vậy thầy? 대샤 따크라등디 대샤 파크르서디 너 대샤 파크르서디 니니 코랑 테이브 사가까나 Madam Torbala. Priya, neng joto ni Priya no, joto na hamjago, ni mekhang no khaina joto no, tam hanai mayang ithango. Ni hamingo no neng bwkhaktwi sibi obuni. O Puila rangini ti sapuro no askai khana to kotoi. Pia je dada samani juice takisa phandoi khorang, takisa wari kokthai roktai bu srai ke throw khaidi. Presentation otak kisah slide. Mungkin yang kebang mah kucugo kai mana, hambai. Hambai ma'am. Sir Kaplai. Tam zani so no angba. Nini galarao no nang resamung tangsa je try claiming abo nang belai kusuwa ke sogya ke nang abo no sogri korang hui je sogr mane professional singer of stage rasa project khaimani abo nin thantong do. Kusuk rasa pro nizini korang kabar klaya ke bono bahke kabar klait lang thanai bo nini bisingo tongo engke amo ning rasa mong hamnar sap kha Sir bahke babo nahar abo sokti ke sok sokti ni ba bai telang thang ta kisa microphone amon kisa kasala ke re abo hai ke telang thang uta mane sok me kusuk je pro sap apro hamnar sap kha Hambai sir. Sir Arun, please. Gumati district ni jeng normas Sir bo bin paran phayu. ahin Bin paran ni se. अब तो जोनल वाइज उनको वही भाई मैंने आज जगह जे रसब नहीं रोक जो तो न काम नो रसबो कबंग माने ऑन जे जोनल जेटा बागजाक तो मनी नहीं नेखें कहीं आज जगह कबंग मा रसब नहीं रोक काम तंगो अब सार कबलाई संग तमा बाके दें का सिद्धो आज जगह नबर नाम बाके दें के बोरों ना आइंग नि नबर नाम खाता ना जों बोरों नो साई तु बनानी ताक थाजिंग उनको आने आंग भाई शरत साका जों बरंनो साई तु बनानी बेलेनो तुखा साबना खिबिया ओंखाय ताबो गासुक जरा फाय बर अबहाय पारहम खायतमानि बेलेनो हामबाय ओंखाय प्रिया तिनिनि खरं खतै हायगे खानासिओ तबे कक किसा थाइसा थाइने नरनो साजेस्ट खायना मोजो माखे हायसे रोजाफुरु प्रोनाउंसिएशन रक एकदम क्लियर खायदि जाते आयंग जे खनाय तंनाय रक नंनि जे रोजामुं कक थाइ तामो सानानाय आबनो खानानानि खरंखे खतै प्रोनाउंसिएशन तेसा गाहाम माखायनाय नेक्स्ट ते कैसा रोजामुंगो तेसा गाहाम खायदि बेलेना खनातका हामबाय Belai ke hambai sini judges rono belai ke khnatok ke bono comments laika tai buku pria nono belai ke hambai sino khnatok ke resabai khnarma bagai padingkai dewi chahina hai siri buskango sung nungui nahanai jano na kisung tamani sini auto tune khorang bini auto tune hai ingjak nei sini judges ro comment claimani bono no sung tawo nungui nahanai Bini bungkai bukuk auto tune. I'm sorry. Bini bumungkai sini bukuk Rahel Koloy. So let's welcome Rahel Koloy on the stage. Bukuk Rahel Koloy. Sorry, nini bung auto tune nong thaka. Public go sini sar sorot bo announce kari reka auto tune punin korang. Tabo nung je tamor sabai khnar no sungno sai khnar kari. Bo rosamung no sabo Sika. Ang rasamong rasabnay, te arasamong ka sini sar oron deborma bini compose. Korang surat sini ni auto tune hang doka. Arasamong rasabnay ka, ma'am Minakshi deborma te arasamong ka. Kumni ganawo. Kumni ganawo ang to kumung mali awan no kumung sini. Okay. Abun se sekan. Padi sing bini cikon sa video clip no nainya lene. Ang Rahel Koloy te TIPRA idol ni top 10 contestant te ang class 11 pori tongo te ang school ka
St. John High Secondary School, te ani parang ka utol boromura, te ani nogo, ani ma babu, te ani manay bodi korok nitongo, te ani manay sala korok sa te ang ani life bo ani dreams ka ang ani em life ka ang korok sa karnal, ang karnal na musmusunga ani life bo, gete ani hobby ka te singing te ani em life ke I want to become an engineer. Ke ani live bo ang black and resab na bifok tongo tai sarai chikin ni chibino ang resabu masau tai ani ang delo na ang resabu na tongo ang kumai basa kan no ani resamu bai ke se ang hisau ngke tai logo rogo hanu kumo tong pu rogo ang sa kan ka ang bai bako ta to ge jang tan yang su resab pori di no ke ang sang sau ang resab na tongo ke por nan bu time ro ha pana se por nan wasa ang je ani hobby tongo nang je pu pana yang thani bo phai bo ang resabu tongo ke logo tong pulu bo isa program logo pulu isa participate do kayo program logo children's day mo hai logo ang sa bo ke hostelo tong pulu bo ang market sa bo ke ang dolo balen sa bu na sa sa mu pri thang ro lai ke ang dolo ba ke sa bo ang TIPRA idolo ang first tiki ba kan ke an best ang khatang kuk maning lai je bang khusyung kuk mani belai kana ang khatang ko mani ka an first time ang moi klayang je participate klayei ang first man belai kana an khawang khatang mani khushi ang te ano nai tong nai te viewers ma ang sana musu taming ke ang tabu ang semi final lo ang sopai buboro ano jage support khai tong mai klayei ano support klayei ani bagi bro one sugui ano support khai tong bagi ang belai bro no support khai tong So, presenting to you, Rahel Koloy on the stage.
बेलायखे खोनाथ'थ'ख रोजाबै खोनारोखा बुकुक राहेल खलय सिनि बुसखांगो अटोट्यून मा दंखा नाबले ना सिनि जाजे संनि बाहाय कमेन्ट आव जों खोनाय नालायगोन पुइला फरि सिनि सार सरनि आं दिखे चेंलायनो अटोट्यून बाहाय मा तंजाकमं anyway nini rochapmung nongoba fast beat non nakha mane ekdom kaisa track ko thango abo track no nong ekdom controlling khai thangkha abo belai maintain khaina kutuk no phiaba no abo je lang thangman ni abo belai nainan moto khananan moto engkai kisa jaga nong corona nayo tokhon nong ekdom abo no je enjoy khaman bisingte abono kabar khai khaman abo talent nang salute you so no next time uta kam khai sini sir satranjan aw nang puila puro kisija mane puila kisa puro kisa corona mane tal gon naika jai hok nang ulo abono tackle ga tlang thangka engke kok thaino te kisa टेकिजिजा माने परिष्कार खाके बुइबो ताइसा बुजि खामनटा बुइबो ताइसा बुजिनाय खाना तकजाकनाय आसा खाय नों ताइ गुबिन गान खानाफ्रो ताइसा गाहामके खोनारवानो हामबाय सार आबो अटोट्यून नों माबा गजै बुजिरे ग्यांगो सार हेमंत प्लीज राहेल निनि रसामं खनागै মিউজিক বা রিসামুং এমনভাবে মডার্ন থাকা আঙ্গারে মানে ফিল্ম স্টুডিওস মুইতো মাসিক মিউজিক বাই রিসামুং সুর তবে ককথাই উচ্চারণ খালাই ফ্র মিউজিক নি বাঙ্গै নিনি খরাংনি স্টাইল মানে সুরনি বাঙ্গै বনো অস্পষ্ট হাইকে রেসাই মা থাকা আবনো বুইনো পুসিরনে নি চেষ্টা খাই দো এক নম্বর তাই কাইসা আঙ্কে নিনি খরাং বেলাইকে কাহাম নং বেলাকে কন্ট্রোল খালাই দছ আবো ঠিক করোনা নি নাইগো হাবানে করয়া খালাই তলাঙ্গো আবো তো ঠিক তাইবো কাহাম করে চাও না আশা খালাই ম্যাডাম তরবলা राहेल जे सिनी आमजोगनाय रंनि ककनो नों बखाव मुइतु नारकदि आव बकबाय बतै कथकनो हाइपानो बाहान सानो बाहान दा मानो नै सानो उ ककथाय इंकाय सिनि बाहान उ ककथायनो खनाकायसे जों खावो नांगो ताइ खनातक जागो गे ककथायनो ताइ किसा नों बथाय स्राय उ ऑडियंस रंनो बा खनानाय रंनो खुंजो हाबनानि चाइतकदि निनि खनांग तो काहामनो बेलायखेनो काहाम जे मुं फारजाक मानि आबो सलैनो फारजागो आ मुंनो नारकनानि चाइतकदि निनि तांगमति मुं फारजाका नों मेमनिते निनि टेक्निक जे खाप्रमै सोलाबै मानि मचमै नारक मानि आबरक तो सयनो फिया उ बाहाननो किसा बांग्रदि आसंको खामबाय थैंक यू मैम सर कप्लाई सर अरुण खुमनि गानाव हेदे रसामं आं हासालनो सर और रसामं बाय स्टेज परफॉर्म खायना थांखाय म्यूजिक बायाखौहाय एकदम खिचुरि हायिं थांगो अब ओंखाय एक्चुअली लाइव परफॉर्म खायना थांखाय म्यूजिक अब किसा अंको नंगो ताम मालाबो म्यूजिक कंपोज खायफ्रो एकदम गोबांमा अंको नाहाजाक अब आबन बागै किसा अब हाय अंको म्यूजिक कक्रै अंको रसामं जेटा थामानि बरक ते जाज रक ऑनरेबल जाज रक जेटा सामानि रोजाबफोर जे ककथाय एकदम क्लियर उना नांमानि आबो खायदि खरां गाहाम फेनिनि ककथाय रकसे जों बुजियांखाय खुंजो नांयांखाय आबो रोजाबफोरनो आबो हेंद्रमा हायसिं ओंखाय नेक्स्ट रोजाबमंगो एकदम बगल जेटा अंको कक जेटा सामानि चिनि जे स्राय स्राय खायना चेष्टा खायदि गाहामनो रोजाबखा थैंक यू सर हामबाय सर कप्लाई हमारे तो राहेल
Rahel sepatah kan mana auto boleh pakai kan untuk toy tahu ang ke manual kena kali tahu tam nai borak ba tam nai rana te isa kosteruan ta magna tanarok borang maglak acha bana sthai rasa do jas sthai romrodi squad by te duita sakawa sthai rasa bai are ontara rasa de scale by ontara rasa bai sthai bai pai de na busul duita sa acha ke sound na basanai bi ne vocal kisa ko among tongo kubun artist ne je vocal famous sini yang phaya ba ke sini jas rock bi ne ko khorang kaham ke khanalia sai tongo bo kok thai sa ya oile bo style khi rasab maya kok thai bai se style khlai mana hai de ba Kokre poka. Danke sehr. Belai hambai. Tapi ke serai-serai ini tiba koktai rong nadi butuh ke pagi. Apa nu nayu ceng? Tiga. Thank you so much, Bukuk Rahel. Sini pasang orang sahabat kenaraka. Belai ke kenar totok ke sahabat kelangka. Padi ingkai, ang tabuk sini pasang orang nungui nahanai tay korsa borok. Je borok naki ani rasa munon rasa boy. Theater orang park hai tini semi final sok pajak. Samne rasa musai man militon. Nombor cak ka? Nombor cak sarang. Ro hai no jangkar kainan jaga do. Resap kang. Naine di bumong naine di Milton de bormani sijak tong kintu ani bumong Milton kom ya ko se hai no chesengare ya buhan engke tabo gano abo je mungsima laga buhan mung mas ini hai ke proof no khogla Aadhaar card nah abo baddi nang nini judge khane ni khai tong ni sir abo nin ব্যাপার কিন্তু angna ni ani no makhane ani no promote makhane sir sir prosun phaijak bo kisa verification khaine sir please thanani boroktar hodi angkiru Tanani borok ang nukjak bo manglak, piaba.
Tabuk nong ni buskango ang pai tuwi tongo. Belai ke korang ketui beke korang ketui ke beroni korang haing tong na korang ketui hindia. Belai ke korang kena to ke resabai kena renai sini buskango tuwi tongo sini takuk Basrang Debarma on the stage. Basrang Salia. Ani resabai sudah resabai mani. Boklo credit dulu. Mana sure Bangla bank baki reading ni no English bank credit reading so baki reading ke belai kena to yang thong hai da credit reading ke bah sina tan ke वैसे hai ba credit hai da किंतु अब actually baki se मुतुनार रे काम कर सब खना देती ने अब उनसे सेकंग रसाबे खना सेकंग नहीं ने लेने बिनी चिकन सा clip sini puskango. Hi, I'm Basrang Debarma, TIPRA Idol Top 10 contestant. I'm currently pouring with master's degree class TIPRA University wo. Te ang ani kami hingkang ke harap kuat bermojan nu sinjau kuat district of Layo. Ani nu kunggo angke ang sajung korok sajung no. Te ani ma ani bawa te se korok tamu. Ani favorite singer angke chini cover industry ni darasakang. Bang bini samung te bini chapmwng te bini music skills bini hard work rongo nuke belkan ang inspire ngo aboni bagunga ang tini aba ang bohai no kaisa bono serenggai bono inspire ngo ang tini obo haike tini o stage of sasa Teruk kang buat tang sini tu, bono rosabek tang sini. Kamao kormoti ni kora yakungo karo kajo boshura kati kamao kormoti ni kora yakungo karo kajo boshura shubani khano nangba shilakho Shubani khano nangba shilakho tere yapiri khole tere yapiri khole gati khamao kormoti ni khora yakungo kharo kajo boshura ruku gola khepere shubano nashi hoija ge tui ruku gola khepere shubano nashi hoija ge shubani khano nangba shilakho shubani khano nangba shilakho tere yapiri khole tere yapiri
khamawo gormotini khora yakungo kharo khajuo boshura kati khamawo gormotini khora yakungo kharo khajuo boshura hambai belai khana dodka haipano gadi khamaro sengtai thangmalia tabuk jotun nogono call tongo heda phadi sini judges roni khugo seng khnai na lene sini sar oroni yang tike changlai sinai basrang belekhin khana toka or chamong talbai ruchawi thanani tal naragnani belekhin tap nang obono justification khaigya tamon lobo dadra hai ruchamong khemta hai talo ruchap jago ede kai nini khorang bai ang belekhino o je tal rok thangmani rok joto smoothly thangka belekhino khana toka hambai sir hambai sir apply or samong sini dabi mol ni samong bo abono boro kolkata bo recording khlai bai haipuru bo apply ang or samong samani boro boron tamong kolkata ni musician rok hadam tike si tam rok dadra bung suya khemta bung suya abo dadra wono khojo dadra tam kaisa bumung tong abo ni 3/4 no abo enke or samong naidi hindi kok borok aseng nang kabang war samong khana khana tabuk sujora o tal bai tang sar samong jeng karimaglak o tal ni samong hindi bangla kok borok bebak nai tu o tal la samong tang sa jeng nai tung maya o tal ni samong enke kaham nu sab kha te kaisa ko ke je nang ko khaima jaga ba selak khor ma jaga te kisa logri to na na jika nang arja te kisa selak khor dia te kisa barari ru ka kisa sustain to nang ta jika hambai bele kam sa hambai sir madam torbala baslang nini resamung khnawai srapsani bagi phano sini takhuk bimol no muitumanai kemawi thangka au hambai sing borokno songgei borokno muitu khlai jora jorawo obahai resamung rokno sing narkna nango khatiwi belaike hambai aboni bagino no takhuk gorun samani ning smoothly resabi thangka obo resamung belaike tamhnai khawari mar jabo aboni bagai belaiki emotional bongo waishosu aboni bagai kaisanu sawanang puila ni jere samong o gati hman jaga waishosu kai gati hai khanao abo simi takisa apro neng ward dongno kisa apro muitu khlai o throno ang belai emotional ngai ani ward jate bikrito aba kisa slaija gyatei ayango mana siknai belai kaham dachap kaneng bwkhawana ngikya hambai tibuk lokti ayuk logi tongdi hambai ma'am hambai belai sir hemonto kha srang na basrang ba mane to bosano baba buhumano babu buhumano da ara bisingo sineng srang do nini bumung ni means ang jebu si manita nini resamung go nang belai ke buddhi gena jeta kepalai samane abo খুব সম্ভব प्रीतम बर यासावबो दादरा दे तामदे आबो जों तो साइमे आपनो खाखलाइगावबो दादरा पकर रं खनाता ताल बुद्धिमान नों बेलाइक बुद्धिमान ताल कलाई दादरा किन्तु ताल कलाई हुनु जतन हापा उ पकर तंगमानि बागे किसा कठिन खाता तबे निनि सिलेक्शन बेलाइक काहाम जता चिनी मैडम तोरबाला सामानी नोंबा जोंनो बेलाइक खा नांगौ इदो साबखा बिमल न मुइतो माखा हामबाय बेलाइक ओ बेलाइक कदर कक हायनि बागे बेलाइक हामबाय तबे उच्चारण खालामनि जता मैडम सामानी आबो ठीक दंगो गाति
nung je gati humani bono gati hin nung khlai di ge ta khlai di geti no yang cái tiếng Anh gạt gati gati siundi nung geti ta hundi do Ausa. yakung nung yakung siundi yakung ta hundi nini rasa monggo kisah apa tidak defect dong apa no control khlai do so belek ka ham kan nini rasa mong hambai sir. Sir Sutto. Kaisa kai nui kisa ang kotong hono abono nang momokait langka abono nang khel khayana porborti somoyo nang taibo kosugo kati ang istone thani nini bagi suryu hambai sir. Belai kono hambai. Sir Sorot. Starting line without music khana musung kitsa. Gati kamao kormoti ni khora yakungo ang sal na makha bose tabuk je nung microphone phugo je ke phaimani abono maintain khaja no puilan simi nai chomoi tungเอาจะพุกน้องกำลังมาจากว่านี่นี่ sound engineer ไปสิเนี่ยแค่นี่ performance public เราทำอย่างที่วันสุกิมานุบัดนุกกะฮัมนอร์ซาบิตงapa ke apa microphone kita maintain kita apa ko dorkan nak kita kekri di ke pup payai ko pup or ka payman do gati kha payau do abano kita maintain kedi nin performance no kang Hambai sir. Belai kono hambai. Thank you so much ini judges rock borni nangkuk mani comments ro borok laika padi kai nang asugi manka basrang belake khna to kai sini buskang or sabi khna ma bagai padi sing tabu chikon sa break nalai anu tamni hinba asuk ma duk baikha chikon sa break niya golo sing tewsai no hai kipili phepinai TTAADC presents TIPRA Idol Season 1 norok naimanai tai srap sani yagulo tewsai no hai Norok ni bukung khunjute totra ni bemar bai tek to manjakda hunke leria kari dati phai naijak phai bai di norok ni amsaini mohana medic clinic and diagnostic center ro orobo tongo bukung khunjute totra ni amjok nai kurung cook specialist Dr. Rakesh Tripura bwkhaktwi MS ENT specialist chini orobo morok ni machine bai amjogi naijago abono karibo amjogi naijago bukung khunjute totrani dal bidal bemani jungjal rok bukungte hama hori maya angmani khunjudu rok mani thyroid totra phuliwi roban mani matric cancer ungjak bemar rokno belai kahamke saktharei amjogi naiphayo kokti salbrum no khwai mohana medic clinic. Welcome back once again. TTAADC presents TIPRA Idol Season 1. Non buskang ote si hai na hai ang Philip Hepika ang Milton Norni host. Pwede tawag sing nay nelinay duet. Or samum kuno competition o thanglak. Rasamung sing tabo khanai na lainay. Abo ni kuno markings tonglak. Piabab norok. Resap nai rong ni khorang norok tewe sa hai hai khnawi manai belai ke khna to thok resamung ro bor no ni bagi tubui tongo. So let us welcome Rupesh on the stage, please. Rupesh tabuk singno resabe khnarnai Piaba abo kono competition markings so tonglak tai abo haikeno norok bini khorano tewisa khorang khanai mannai judge claim mannai audience rock noni bagai tekisa jora kaham sokpaika borno alada khlai competition ni baireo khlai norok khanai mannai tabu so nong buskango tewisa haino hai Tuwi Peka Rupesh Debarma
on the stage. Nâng shamani ko tông tư tê nơ mây tổ ma nô nâng shamani ko tông tư tê nơ mây tổ ma nô nâng shamani ko hai nơ tông tư tê nó man chu ke bư se kang nuk thok hai nơ tông tư tê nó man chu ke bư se kang nuk thok bokal ta de wei na shik mane ke nâng ba tu ma se kai thok nâng shamani ko tông tư tê nơ mây tổ ma nô nâng shamani ko tông tư tê nơ mây tổ ma nô nâng shamani ko no kena bercapai diri ano yang bolok mani ganti no kena bercapai diri ano yang bolok mani yashi kong tambai kenai ratiri ano lunai thot mani ashu kong mungrong nambai shamani sabuna shalang nani nang shamani ko tong tu te na mai to mano nang shamani ko tong tu te na mai to mano nang shamani ko hai no tong tu te no wan chu ke bu shi kang nuk thok hai no tong tu te no wan chu ke bu shi kang nuk thok mokal ta li wi na shik mane ke nang ba tu ma she kai thok nang shamani ko tong tu te na mai to mano nang shamani ko tông tư tê nơ mây tổ ma nô nâng shamani ko tông tư tê nơ mây tổ ma nô nâng shamani ko hambai jadai belai ke hambai norok teu sai nai khnai mang khna sini takhu rupesh ni khorang no phadi ingai belai ke hambai sinor sabai khna ma bagai so tabuk dong ne buskang teu sai nai hai tu bui tongo duet Mamita by Sukang Devarma on the stage. Mamita and Sukang, please, let's welcome. Sini Takuk Sukang. Tabuk Norok Oze Rasamung Knaitongo. Actually duet alada khlai competition ni phataro khai obo rasab jagi tongo so norok boroni kunai ni khorang no norok khnai mannai sini takuk Sukang belai khe kaham music director bohni mano music composer bohni mano bo belai khe sini kobro music haparno rasamung samongo bo singno belai khe logiri tongo bagi bono belbe kampai bini bagi te borok kene ni bagi phadi sing joto yapharo lai ne phadi check hello Sharti de munka la shonti de yanka nini muntu ma shashiriba Sachi baini de yanka shalpani de yanka nini kami boro shashiriba tamzu thangya hanke jamari phono ka painai shadi bani ni khani muchuma rekha ko tini joto no man khe no no lamao ya shani logi shohena dubung 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 mashana dubung 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 dubung
르카코 뛰는 저토노 많게 노노라마오 야샹이 러기 쇼헤르 두붕 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 무샤나 두붕 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 무샤나 아풍 합타이 바꾸게 바노 노노 나파이나 두붕 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 무샤나 두붕 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 무샤나 Mangke anghai bwkhabai hamjanga Dini noani mongshilai paina Jephuruyani khano shubaina Langma tongsa kepal toge makamna 함께 아쉽다 와노 복잡하고 있다 보노 당신 아이니 앞이상은 Next, nor naiman nai sini buskango teujan hai nungin hanai sini bukuk ishitano beleka hambai nor nai tomo bagai tai oje resamung ba oje duet resamung abo sini tirini oje TIPRA Idol 2023 awono beleke masang ritongo norok o program no live naiman nai TTAD sini official page o tai aba haikeno no tongoi naina musungui tongnai rok norni kha arono nogono asugui norok Facebook page o habdi tai official page TTAD sini aro naimanai rasamung rok o je program rok je live choli tongmani phadingkai sini buskango sopeka sini bukuk ishita tai logio tongo sini takuk tam kamu takuk yang phele ai takuk bo palia khudo phiaba अब हाइके न सिनि ताको सेकां के सेकांनि फेदि आसो जरा न फारिके जों बरनि रसामुं डुएट न जों नायलाय फिरे नार नायनाय ना खोदा खोनानाय बुइनायनि तो नाय दंले खुनजु दमा अब खायनाय बले खुनजु खलबै खोनागांगे तेबो खरां नने बुजु खोनादि हेन्दे हा अलगा खुनजु खलाबै हागा नाय दंगा दं खुनजु मथबै आं मकल खलबै नाय दंनाय Okay, okay. So, let's go. Odila bwkhaserang jangoya ani gejang tinai thongmani bara Amjai gerengge motom jalan Nini no gantini kundur pui bahar Shadung warak-warak yeshimu ya soba Somjak kotok berma betui nini yakbar Bayan nono kumulung ni bonito ni hotel Baya bisram gonjo ni jaborok hotel Nini no ganti seani kachung ni hotel Togo, togo nini yang ni mai mui togo Maca keno kopsa hani leng ma bebal togo Mer mama sabai shopano leng songke ma togo Nini mai mui unya he gelaya ani yogo Togo, togo nini yang ni mai mui togo
jago bolong ni muya paina thangke bomutang nagi fayo ishoti kharang arom ke khangna bai khep jago piani ni hanjar manugi makhanga muni na fayo Baya nono kumulong ni bonito di hotel Baya bisram gonjo ni jaboro hotel Nini no ganti se ani kachung ni hotel Togo togo nini yang ni mai mui togo Macha keno kopza ani leng ma beba togo Perma masa bai shomano leng toke ma togo Nini mai mui dunya ke gelaya ani ogo Togo togo nini yang ni mai mui togo sedang jagoyat ani khajuk sama jang mabobara amcai kerang gai shalai ja ini ani shalung ni kothoma Baya nono kumulung ni bonito ni hotel Baya pisam gonjo ni jaboro hotel Nini no ganti se ani kachung ni hotel Shongo shongo no no wan shogui no shongo 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 no no hamtagi no shongo Togo togo nini yang ni mai mui togo 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 nini yang ni mai mui togo Shongo shongo no no wan shogui no shongo 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 no no hamtagi no shongo Togo togo nini yang ni mai mui togo 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 nini yang ni mai mui togo Belaika hambai nong ni mai mui songma bo thokpu okay nong ni rasamung bo ama haikeno ko thok padi sing tabu nungui na halai ni sini buskango tai khorsa sini belaika rasap kereng sini buku mehli debar manos sini buskango sing nungui na halai ni padi rasamung rok oba haikeno norok tebo khana to ke sino entertain khai tongdi rasamung rok bai tai mamui rok songna nakaka ba songlai di tai tam songjani tong nung bro songnai mai mui Tila Shonglia. tin songlia acha engai rasamung beno sino khasu pungi residi do Ah. so let's welcome Mehli and Sekang on the stage. Jadu kashle kelayana imang berkuru keshewadi ulo ke kuru gana jadu ulo ke kuru gana Shani kumbar parfuru jadu joto no hayengo Shangmang lang ma bebang no bonor namo chungo Bujuna na yo obukhanu bujang se maya ango Shangmang bebang lang ma no bonor namo chungo jadu yo jadu yo jadu yo jadu yo Hafarni
jora tati no layo jadu jora tati no layo mokol biyogi nono wansung mang ani lehorayo jadu ani lehorayo jadu yo dekisha batha gadi kashle galayan jadu kashle galayan jadu yo dekisha batha gadi kashle galayan jadu kashle galayan kashle galayan jadu kashle galayan kashle galayan jadu kashle galayan belai ke khna to ke sinor sabe khna raka kasle wita kalai ledi tebo nainan tongkho sini buskango phadi sing tewi sa hainoi nu inala nai sini buskango Priya Jamatia on the stage takute book song norak all TIPRA Idol 2023 season 1 nor naimano sini TTA di sini hapang ni official page tai TIPRA Idol ni official page bo norak all live program norok nai tongmano phadi kai sing relai nai sini takuk sekang tai buku Priya no sini buskango rasamung khna to khayei singno rasabui khna na pagai so let's welcome sekang one more time and Priya on the stage. Aisha ani kugo tele nini nai thumung no shunani talbai macang rejak aku kiri haike reke jagango nini shamo belai macang janeng tangge yashe belai macang janeng tangge yashe
bagi bwkha bomoani bwkha thariwani sharun runini bagi belai menjangjang neng tangga yasir belai menjangjang neng tangga yasir Belai ke hambai sini buskango belai mesangai no rasabai kelangka sini buku pria pada ingkes sing tahu teh saya ini hai sini buskango nungui lalai pinai buku Rahel Koi on the stage with Sekang Deberma, the one and only Sekang. Au, neng non-stop tam neng nai continue sebelah neng ba. Apa no? An bagi bisa sari hai tak. Ni bagi tu angtam sana kolom toka belai hot. Mana askai stage of haiga kai borok stage no horror se panangiriru. Horror se panangiru sorry. Horror se panangiru. Askai borok rasa mungno gothok rui borok rasa bai mano. O takuk sekang no bono man khangkai sini borok hele khatang khazan nonglai. Tam ni bagi himba. Kebang ma rasamung rock ketal modern music rock jata bini thaniyo develop ngi phayo abaro maximum hit se super lit tak jata hai amahai rokta so abo guys sini takuk Sekang so let's listen to Bukuk Rahel and Sekang please hambai sadi ini saman bagi promising no gikau fake kaisa feeling oh darling I really telling no gikau kani something ayo darling I promising no gikau fake kaisa feeling oh darling I really telling no gikau kani something Aketa na shikti aketa manaidi don't supply to my heart simply happening something happening something happening something Shakodi, Shabrek Ronkodi, don't supply to my heart simply. Happening something, happening something, happening something, happening something.
really telling no gikawangkani something haketa nashiki haketa manidi don't supply to my heart happening happening something happening happening something happening happening something happening happening something happening busu boy happening doga I am not know this English very much okay so it is happening in my heart very well very much nice our guest artist very nice today singing and dancing together with our contestant please give them a wonderful clap belai ke sini bagai entertainment tu phega tini sini o monsono belai ke naito tokai tisai ti phega bro abne bagai sini sar sekangno hambai maro tai aba haikeno sini bukuk rahel nobo hambai maro so abono bini tabuni last performance tai tabuk non ne buskango tubui tongo non buskango tubui tongo Basrang and Sarati on the stage please norok naiman tongo o je program TIPRA Idol season 1 norok naiman nai TTA di sini official page tai TIPRA Idol ni official page o tai takute book song angka kayo norok jotono entertain ngi tongna tai norok jotono khatam khajakai o program no norok nailei tongo tabuk nong ni buskango tubui tongo Basrang and Sarati on the stage they will burn the stage with flame hambai joto no koyo yapharo bisno logi na bagai hey siri nogo ka phaima samo mungdi nangja hey siri nogo ka phaima samo mungdi nangja hey nokhla shibu nokhla shibu anon grihor mani nokhla shibu anon grihor mani ashiri nogo ka paiba shabu mungde nangza hey siri nogo ka phaima samo mungdi nangja Palo tong gishe malayo kahau hamya nono ang shay mano yaktarom di ya hey anu no sawadu asiri biang ni bajai khai wasi wadering wanjai ko borhai hey asiri nogo ka phaima samo mungdi nangja hey asiri nogo ka phaima samo mungdi nangja
Menai neng oroni kutula Dora kisah ano neng rigrala Bungoy neng asya kalay di Bani ko kisah neng kenadi Kokta shadi kokta shadi kokta shadi kok Kokta shadi kokta shadi kokta shadi kok Sal burung-burung Banyak neng jaloma Dadu no shawaya ruwana Sal burung-burung Banyak neng jaloma Dadu no shawaya ruwana Hey! Asiri-siri Nogo ka paima Samong humong di nangza Hey! Siri anori horma Samuhu munde nangza Hey! Nokla pare Nokla shibu Nokla pare Nokla shibu Ano nengri hormani Nokla pare Nokla shibu Ano nengri hormani Hey! Asiri-siri Nogo ka paima Samong humong di nangza Asiri-siri Nogo ka paima Samong humong di nangza Hambai Samong nago, nor samong naga te samong nang nai. Thank you so much for this beautiful number. Padi ingkai seng koroksa no kuni bebaksa, kuni ni sebo tebo kabang bebaksa. Nungguin hanai sini buskango Kosuzoy Riang on the stage. Come on, let's welcome Kosuzoy Riang. Say ke sanai lungo o Puila Kabai ham yau o Puila Say ke sanai lungo o Puila Kabai ham yau o Puila Kunule hitse hitse Kunule hitse hitse Kunule hitse hitse Kunule hitse hitse Hitze, hitze, grenule, hitze, hitze, grenule, hitze, hitze, grenule, hitze, hitze. Oh, I the bring back na daddy go my no le best no say, no le best like you say, you bow yeah, I fucking go say. Lipstick, come by hairstyle, come by very nice skin. Oh, you come by skin, no no ala hum go, no ala kaso go, no ala chumi very nice skin. Grenule, hitze, hitze, grenule, hitze, hitze, grenule, hitze, hitze, grenule, hitze, hitze. Oh, I need Puila, I go ma, Nini Maya, Alexandorma. Oh, I need Puila, I go ma, Nini Maya, Alexandorma. Grenule hitze, hitze, 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 grenule hitze, hitze. Belai ke kena totok ang saya deba. Saisung no musari kong thamani joto no. Ya kari ahai si stage. Asuk de Kosuzoy. Mangtham inu ne. Jangan pasal ko. Are. Kosuzoy no. Milton, actually Milton, kaham ke riang kau sai mano, kau bro. Nombor by direct sade contact. Sale nung kau bro sari ang bay. Ma. Tunggu deh. Kosuzoy kau bro sana nung kau bro sana. Oh. Sari nung sari. Ladies so sasa mistake mo. Bo ai ni si sao ang no su sungdi nu. Sungdi ne. Kau bro bay sungdi. Kau bro pemayon challenge kenai. Nun jala kau dekhe. He, ma ang anak kau bro maya.
nung kabru sari kabu masa nuha film tha bungpu film tha le pre be thangmi naki jambo sa sau jonga dia phumayu are po sasia ne so let's welcome Shushmita on the stage. Next performance by Shushmita Debarma. Let's welcome Shushmita on the stage. Sini tinini je program semi-final round tahute bhusong Norok TTADC presents TIPRA Idol Season 1. Norok Naimanai live Cinebus Kango. So ready there? Yes. Let's go! Hininili anu shamani Abagui nono ang liris har paimani I love you hininili anu shamani Abagui nono ang lela chetimani Ang le boro chanay Mekhane boro tongnay tamo shanay shilia Ang le boro chanay Mekhane boro tongnay tamo shanay shilia Hey, I love you hininili anu shamani Abagi nono ang lachiti mani Wow! Hiya de, hi nung nang blena. Competition taibo tough situation so iga tabu. Chorom obostai. Wow! Hi, oba hege rasabe kalang khang ka ba. Tai competitor oba hot nang to khanab le bo ko. Hari, tini khair lene nang sinai. Tini khai, I am put up. Hi ya ko se competition taibo kirma singsa sok pajak. Do sini bohuk Shushmita hambai nono belai kai khna to kai singno rasabe khna ma bagai phadi kai seng tabuk taiwisa hai no hai competition round thanglai pinai sini judges are ready dongo sini audience are ready dongo takuk tai bohuk song sing competition round o taiwisa hai carefully thangai dongo listen carefully belai ke tough competition o thanglai dongo tabuk Oje resamung rongni yagulo borni khorang borni totra jebabe khulok jagi phaika tabuk borni khorang naidi bomde ki sogai next level o sogai nai phading ke tahute bu song sing tai le lai lia sing tai duk lai lia tabuk competition round o thanglai nai nuin hanai sini buskango takuk Rupesh. Our next contestant, Rupesh Debarma, on the stage, please. Botini sungno belai ke khna to tokai resabe klangnai thaisingo to mamui songai klang thaka
কতকাই সঙ্গিকলাং থাকা তাবকাই বকাই লোভ নাঙै সলিয়া হ্যাঁ দেবা বকাই নুখাকাই লব বসয়া চাইসি जागो सिंचु अब हाइजेर सामने फुल माखने दे रेडी द तोंग नों सादि प्राइस नि लोबुं या खनाबले हंग्या को सामंग तो लोबुं खाना हा साइबो पाइखा भग देरानाय सि किन्तु खेल खादि सो रेडी द तोंग बाय दाहुताय बहु सुंदरक जों जत रेडी गाय जों बिनि रसाबुं न ताबुक खनाय नालायनाय नुखाकाय लोब बसया So presenting to you Rupesh on the stage. Nukha ke lobo soya chai shi jago O jala mo shoyok ma Nukha ke lobo soya chai shi jago O jala mo shoyok ma Nukha ke lobo soya chai shi jago O jala mo shoyok ma Budok chakhe togo mosho kisha yogo Budok chakhe togo mosho kisha yogo Chaka kai kuwa kuwa Huha 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 Nukha ke lobo soya chai shi jago O jala mo shoyok ma Nukha ke lobo soya chai shi jago O jala mo shoyok ma Mukhi the bereng thai shere Maje tong nai bahai ere Mukhi the bereng thai shere Maje tong nai bahai ere Thai plam mukhi na gui ma chai bo ma bulong nai kek tu Thai plam mukhi na gui ma chai bo ma bulong nai kek tu Nukha ke lobo soya chai shi jago O jala mo shoyok ma Nukha ke lobo soya chai shi jago O jala mo shoyok ma Godok chakhe togo mosho kisha yogo Godok chakhe togo mosho kisha yogo Chaka kai kuwa kuwa Huha 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 Nukha ke lobo soya chai shi jago O jala mo shoyok ma Nukha ke lobo soya chai shi jago O jala mo shoyok ma Hambai Nukha de Moso kanang chai shi jagang ke ba Bukhuk se bini kwek miek da hen tam kwak mok da hen ning tong khap le na Sini judges rok bini bagai norni bomahai wansukma engkha or samungni yagulo Sini sar oroni yang tike chenglai sinai Rupesh ang kuno kok saliate nini bagai Hambai Sar keplai Kaham nar sabka Hambai Ma'am Torbala
मैम मैम God bless you बेटा hambai और musician dong ni bagai waisa apa suka belai kaham tamka Balai hamka, hambai. hambai স্যার সত্য প্লিজ hambai স্যার সত্য না আছে যারা আসরি তোমাকে কিছু অসুবিধা আছে কাবো গুড ব্লেস ইউ এটা আশীর্বাদ সিমিসরি দংছু তাই কক সিকরি খাবো নি বাগে স্যার সরট প্লিজ आंखा एकदम जाजा सुखानो hambai नाइडी आबो नि बागे नो सिन जाजिस रनि कमेन्ट्स रक जरा जरा सिं खना खांखे तै बारम नांगो स्যার आनि बागे हिताम कमेन्ट्स फेसबुक को सुयानो ऑप्शन तुम्हारा शेयर खाना रो लाइक दे रिमोट सानो नायगाना हाय के बस स्किप फॉर्म खाने स्वाइप ताकरी दो स्वाइप ताकरी नाइ तुम नो द सीन Thank you so much रुपेश सिंनो बेलाइके आखना तो खाय रसाबि खनाय क्लामा बगै फादि एंगे सों तैसा हायनो हाय सिने बस कांगो नुङै नालाय फिनाय सिनि बुखु साराटी कलय on the stage बेलाइके खरां खना तो खाय रसाबो फादि सिं बनो नुङै नालायनाय बुखु साराटी ताउखै बहु सं आं थाइजिंल साया दबा ओ जे परफॉर्मेंस जे अको पायै रसामुं न पायै बरनि खरां टेबो खलजागै फैगा सरि तुंफ्लाय फैगा बरनि आबन बगै तामं खांकै ततरा खलजाखा मासल्स रक कन्ट्रैक्ट दंमनि आबो खलजागै लुज मैका ताबो बरनि खरां टाइबो जानाय आं खाखायो बरक ताइ बरनि खरां जाजेस सुरसे जाज खानानि खूब कठिन नंनाय सो लेट्स वेलकम Sarati on the stage, please. बहुत सारथी तामो हनेले वानसुगै फैगा ताबो तेवैसे तामो जाने रसाब लांनो सिनि ऑडियंस हमने बखादा साइसे बिलांनो साइमालिया सो बो रसामनो रसामनाय नों ताबो Tong tutui catutui Sharmedi Shoni by Madam Surbini. Tong tutui catutui resap tong nai. Hah? Kanai nedi. Catutui kapang leni nango. Kapang tan ni nang rukudi. Tong tutui catutui nu resapi tong di nang tabuk. So bono kanai nai nai tong tutui catutui. Babre, nu kada kapang bon ninang deh kelang ukate siapa ini hai. Sini judges rona angkoi nai. Bo
백스테이지 동프로 벨라이케 기리자게 글이 동만이 아스게 너버스가 저라가샤 코랑다 파이너 파일리 안에 안관 수기 동만이 너로는 자즈케 사실이 따고 바이마 동카 기샤 진이 사로로는 양티 짱리시는 Puila ni resamung saya tabuk tu kisah josun ka. hambai sir. Hai pernah kisah flat to resabi tongku. Abang kisah ungkon narati mana noto nangi ya toko. Ya, thasing ni saya jadi abang compare kaikan kai, tabun ni resamung better. Oh. Thank you. Thank you sir. Sat keplai. Ang resong busi marang liya. Masai da tong apro. Belai kena thoka. Asuno. Madam Torbala. खरां तो चिरिं नंखा जे फान्तong sak no boroi naikha phia je chini takhu keplai samahai kok thai buci margliasang am sakai bo asakai dati thru khaikya boro thana naikha saimania खरां तो bini kaham no haipano ang ani खरां hamani logi logi ang kok thai thru khaimani abo nangu kicha o audience rongni bagai hikese tebo thok jagnai khna tok jagnai hambai tebo hamnai bo ta bathak di resamung tei no tongdi alai dakhe ang no sanamu sungo folk no sini siri sitini ang folk no nengta ya kardi Lai hambai sini Sir Hemanto. kaham resap khable ani motele kaham resap kha tobe resamung selection khlaithani go kisa one song koi selection khalati competition bole aro ani bangai next tebu kaham no chesta khlaita Sir Satyaranjan. खरां किसे सिरिं मानो किसे नरम रिदा मानो आपनो साइ तोकती sir. अंका खना तोकनाय hambai. Belai ke hambai Sir Sorod. ठीक नो kaham no resap kha omo composition belai khano tab ke snamjak surubi snamani abo waswana surubi snam ke classical tlang thau omo ke kisa bangla nita mo hinai aboroni influence ke khaimani belai ekdom swing gnang sogan ke do swing gnang no to hono maintain ke resap kha thaisin mane nong actually cricket do denai batting haya ke bowling kaham khainai man kautani ni well done. Thank you so much. Valuable comments ini judges rongni bising tiki phaika. Hari ke bokokno belai ke hambai sino rasawi khnar ma bagi. Hari sentai wisa hai no hai. Sini buskango nuina le pinai. Phai tongo sini bisingo bokok. Mamita Deberma sing joto yapharo le ne. Mamita Deberma on the stage. Bokokno sana thanga ke nungbo okologo khai belai ke mostikur. Saimi awaro sini audience rongno busu jarate ke neng khabang khulgoi resabai khnari mano sini musician rok bono logi rekhangkai bo ang khakayo kaham no resabon hnei bahai matong tese singna da tam nai tong hnei ha singlia na acha so nong ne buskango phai sopaka bukuk Mamita Deberma on the stage. Bagai dong bari
बेलायखे हामबाय सिनि बुखुक मामिटानो सिनो रसाबै खनारमा बगै फाइदिंकै सिनि जजेस रंनि कमेन्ट्स रंनो सिन खनाय नायलेनो जजेस रंनो आं कोनाय सिनि सर सरतनि यांटिके चेंनाय kaham no bchapkha mamita kisa kisa pitch abo belai high note to thaman aboro actually scale naman no kisa high choose ka khabo ge nin koi kisa kisa jaga no task khaimali ya to phono no thasing kang ni zaman lai tabo tebo kaham mal japkha hambai sir all the best sir Satranjan au boroni khwarang khulga honi tabo khuluka asole siringon thangka khorangkai ani ko ka abono abon ta kisa norom ri mangha ke ba tai bukhna to khamun tabe khorang khuluk bokya hambai sir Hemanto rasa mungle rasa nai baik rasa ka aborle ulo sing sigu rasa mungni kok thai belake chini borok ni thani go procholito obo chole tong kok thai oh sir okay o kok thai no rasa mani belake hambai tai nini rasa mung choice khlaimani belaka ham nung khabo sung alka je recording ro khanamani bohaine angkha motamoti tobu te kaisa kaha ke resam ni chesta khladi bus kango tebu kam resam choice khladi madam Torbala mami tani khorang to belai khe range kaham kolokma kuchu go kaimanu haipano asuk kuchu go chirik mokrong yawi khorang no ta kisa kutai khlaiei nung to entertainer sijagi tongkha nini mosamani logo logi resamungni logi logi audience bo kicha saknari ma tongbai kya oboto nangunu haipano ta kisa bakhini kutai khlai resabdi belai khe khnatokka hambai tibuglok ti ayuglogui tongbai hambai madam sir Kaplai mamita nang ini resam nani sika je purpano musician rok bai kaham ke salainya deni ni khorang borok khanato ai resam ni jeni khorang kutui ingmani jaga tong je kono resam no sagni khorang bai sweet kraimani scale men ke scale bujikha a scale thik inke nung taibo kutui khe resam mana oh sir sir Roru काम करना रचप खा वो सार कपलाई बे एग्री तंगो पुला फाइसिंगो रम थानी किसा निनी उनकों खा confusion उनका है दा ठीक है तो उनका अबो एकदम ताबो तो जेहेतु टॉप कंपटीशन चली तंगो अबो किसा खेल मन्नार मने ओवरऑल काम ना रचप खा थैंक यू बेलायखे हामबाय बुखुक मामिता सिनो खनातो तो केरे साबै खनारमा बगै फाइदि जों तायैसे हाय सिनि बुसकांगो तुबै दङो बुखुक सुस्मिता on the stage बुखुक सुस्मिता तायैसे सिनो एन्टारटेन खालायनाय ताय आबो हायकनो बुखुक सुस्मिता नों दिनि सिनो बर सामंनो तायैसे हाय रोजाबै खोनानाय साग्रादि करमति न गाना नगै आंले करमति साबो नों दा ओके करमति न गाना Sini musicians are logire kangkai immediately sing start klaimanai tai angkha khayo bobo sono tewi sa hai entertain khlaiei kalangi thangnai hambai Kormoti no gana nugai khapang otam kasharenda Kormoti no gana nugai khapang otam kasharenda obkhadik tungo mani bwkhaktwi hamja goang non shanani kishala jiwo obkhadik tungo mani bwkhaktwi hamja goang non shanani kishala jiwo Dachiko no gana nugai khapang otam
hambai belaike khana to kai sino sabe khana ka bukhok Sushmita sini buskango phaidi sini judges ni thanio sing kok khnaina leno bhai borok wansukha beni re samono khnawui koinang nai sini sar oronno Puila chengna bagai Susmita Puila ni resamong nene hamjak sanamai tongmani eda abo bai tabuk jodi compare khagan kai khorang ni ungko khuluka khorang ni je volume khuluka tabe a hamjak sanamani slai obotisa kisa tolawo ungka abo hai matong tang overall nini performance alada digi jodi wansukan kai kaham nongka hambai sir sir apply belai ke kana thokja ka sana kok sikari ka hambai sini bukhok torbala kaham no Susmita enjoy kharisabo bini joto je iyo tongmani tam sanai resamongo je style of song bo maintain khai resabi manu abono bo tackle khai manu je sekpanu dera khura musician dok panu slavia ba okolok phanang to babno lai thangi manu belai ke hambai thank you ma'am sir Hemanto sini artist ni pisio भारतवर्ष वो सबसे कहम रसाप नाई बुरिंग के लोता मंगेशकर हाँ भाई सर बोनी बाहर नौजुक तंगो आशा बुसले निनी स्टाइल आशा बुसले नि स्टाइल हो बेला का हम भाई ते बुनंग कुछ सा का कावन काम कर सब बेला का हम भाई सर सत्तो आंखे कन्फ्यूजन दंगो साबनो बाहायके बोसों नाम्बार नायखा जतनों समान माने बनी साइबो से गाहाम नुगै दंगो हामबाय नोंतेबो कसुको कादि आं ईश्वरनि थानियाबनो सुरियो हामबाय सर सनि सर सरट मियाओ वाटि फाइजाक डिसेम्बर अर्धेक हाबाय दङ तफानो गोजाङेखौ एक्चुअली नोंते हाय बरक सिंगारा समान बागन हाय दंफ्लाय दंना next time to come belake hambai sini bukhok Sushmita no sino rosabe khnar ka tai judges robo borni valuable comments no sino rakha phadi tawi sai hai sing nungin hanai stage o belake rosab kreng musakreng sini takuk gosos joy young on the stage please belake sino entertain khai dongo তাই জাজেস রব খুব বর্ণনা নাইকে খম মাতং বড় সামনো রসাব নাইনো নাইনাবা বিনি রসামং সিলেকশন জিং मा রসামংনি সিলেকশন নাইদি জিং আসুগই তংনা বাক্সানি জিং দখানা হে দা পিয়াবা বিনি রসামং খানাকা যত ঠিক থাংমানে হে দা সিনি মিউজিশিয়ানস রেডি ইংকাই সিনি তাও কসু জইনো লেটস লিড হিম ane bukuro tutu ane buka jinji ane bukuro tutu ane buka no goi ane oka ayung mayo 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 jinji ane bukuro tutu ane buka jinji ane bukuro tutu ane buka no goi ane oka ayung mayo 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 ayung mayo
Nuk khade table competition tafung phagang seman ble o thaising ni je performance round ni pore sini rasam nai roni vocal cord karida vocal cord kholo jai phebiga tabo ka ayung muyu khai je rasam re tongchu seman lai lia tai tam jani bongno sir sorot please chengradi ang bo borsamo nugui compose khaifrogo nukjak ang birohori no bosagan seu birohori jomatia ang khair sapne ka to Bikram Nath acting to jini Rex Rakesh mana abo picture pura nugui thang khang bojabu bini kintu ang koso jena taisin performance ni poro tabo komai khaimene ni khagaya well done sir Satyaranjan Puila ni chai tabo taisha surbai talbai taikisa mane ungkha nang taibo unganu hambai sir Sir Hemanto Puila ni sai tabok isa kaham nungkha khaklaigu bus kangote bu nung kusuka manai Ma'am Torbala Au chini judges rongni kok bayang bo kok baksano sekangni urusam silai tab tebo khulogi rusawi mangkhaneng nung to entertainer haino no no khaino se bui muni tongo nini sak bebang no tal bai kupulung nung tebo kaham kai rusap kai thangnai tebo kuchugo hambai hambai Sir Kaplai be thake chapi hane koi ware pho jing jing are kheni tomona koi duk duk jing jing be thake chapi ha oro se jing jing khaina nangmani oro se bo carom bot jing jing ko jing jing oro se carom bot thung dongsi koso jai belai ka hamr sab ka khana thok jak hambai sir Sir Arun koso jai Puila bonono goi abo hai entertain khaimano hone wansuk mania phe bini je day to day je performance bote bo saka kai phaire thasing ni je rechamung tabuk rechamani ekdom different tung tabung khate bo bini vocal cord jeta sungko Milton saka vocal cord te bo khuluka ga ang bo surprise mane actually abo hai ekta situation sung phai tong tabuk যে সাবনো মাক বিশিরে নাই সাবনো কমরে নাই অবহাই সিচুয়েশন ক্লাই তংকা জাজ খাইনানি খুব টাফ ক সিচুয়েশন চং একদম মানে কষ্ট জয় ওয়ান অফ মাই ফেভারিট ইউ আর বেলেগ কাম করন আচ্ছা 1 মিনিট আং ও টপ 16 ni kamoni holo jottono mobile whatsapp te YouTube ro Facebook ro jottono follow khai do je 16 no arom bising tabuk 10 arom bisi kisa multi khenok mane koso joi no uskang bini locking popping riwe bo status ri do tabuk one move no de just locking popping music ne de logan de na without music locking popping move step dance samon desa locking popping Western locking popping
आं साया देबा vocal cord ni logi logi ni muscle robo loosen thang mai khabla so thank you so much Kosujoy for this beautiful move and sini audience ni bakha nang paina kha or ni move stroke by pari guys sing te sai no hai sini buskang nungui na halai nai sini buskang phainai tabo bukhuk Ishita Tripura on the stage please Thaising o jing jing ke kalang thanga tabo khai miling malang ke kalang na phu so saimi asini rasam na robo bahai ke selection ro khlai leka mili with the selection khlai le na robo bui be da salai selection khlai lai all right but sini musician ro ready no ne kan kai bono miling malang kai rasab ro wino sing parang lai na phari let's welcome Ishita Tripura on the stage Mokono ani shapili nugi tongkena Sharak sharak kumai thango ani obkha Sharak sharak kumai thango ani obkha hambai abo hai keno city contestant rok belai kai competitive tai boro belai kai rasap kereng nei sing saimano pari judges rong ni thani o sing nanai koinai sini sar saron yang tike chengnai belai no kaham khai kha thasing ni bai tabuk ni gan ni petan alada hai phono abo performance nai khai tabuk better khai kha to phono khorang no darbano sai tong khorang no nong kisa je original song je tumono follow khai khai ni ne originality te bono khornai abo that nung je khlaimani abal kaham nong kha well done sir Satyaranjan au o asumcha ai ban thewei ban pai thanga ke bono tai sa thewei narangnani kisha mane kun kosto tongo thik aba haino nini khorang thasing saito tabu taibo hamkano abono nang teksa controller ke taibo hamnai teksa koti rokari dita ko hambai dalake hambai sini sir Hemanto tai sini sai tesa tabok ni khorang khulok kuma haino unglengo abone resam mengke belake kodo abone bangai
खरं थांनानै सुजुग मार्गे आबो और जामुंखा बेलेग कष्ट के मार्साब खा तबो सिलेक्शन खालायथानि गो काहाम नंखा काहाम तो आपने ते किसा कतई न तिखलायनानै चेष्टा खालायनि खरं तो एमने ते कतईनो तेबो तिखलायदि मैडम चोरबला इसिता थासिंनि रोजामों तो ताकिसा स्लो ताबो तो कदो ताइसा स्पीड मा रोजाबो आबोनि जे लय आबो लय ठीक नारना नांनाय काइनै अंतरानो ठीक ना नांनाय आबो तो ननो साना नाया नों क्लासिकल तंगो तामकेउ फिलिंग्स बखाव हाब्रै आबोनो ताकिसा बखाव नांरै रोजाब खायनो अंखा बेलायनो काहाम रोजाब खा ते बंगानो खाख्लायो hambai. Thank you, ma'am. Sir Kaplai. Isita ini korang teruk develop tu. Tai musician rock by the musico ini korang mix mana bu teruk kena thogoi tongka. Ar tamnai rana bu belai kami boran baik siapa korang bayi napa tamnai rana baik. Ini nengtai buka ham resap naya bang puja tongo belai kaham resap. Thank you, sir. Sir Arun. Isita nono to Puila ni sal ni simina sai femene khorang no control khai de tabung nukja ke tongo ni khorang no nang control khai tongo mane modern resam no bahai ke resam no nang ayang phasing go thang tongo. All the best kaham no resap ka. Thank you so much, sir. Belai ke hambai buhuk isita sino rasabe khanar bagai. So phading kai sing tabuk sini tai khorsa sini rasap krung sini contestant no sing nungui nahanai sini buskango tabuk phaitongo buhuk Meheli Deberma. So let's welcome buhuk Meheli on the stage. Bo tabuk sini bagai rasabe khanar nai Deshi buri. Hey there. Deshi buri tamni bagi choose khai kaneng. Kisa sai khana raga. First of all, to ogan belake masa thoto. So angani audience rongno mane porongno masarena musungu. Ambagi no ogan. Sabu masanai na ble. Thik ase. Abo hai ke no sini audience rongna ang koinar nai bini resabungo sabo masaiman oklogo je masanai masai tong lai dai ngo sing no huya do. So, let's welcome Bukuk Meheli on the stage. Hi. 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 Hano shikili, hano pagli, hano shikili. Hi. Hano shikili, hano pagli, hano shikili. Bukha bishi kupui tamasha boleshi, joto borok ano hano bari desi. Bukha bishi kupui tamasha boleshi, joto borok ano hano bari desi. Hano shikili, hano pagli, hano shikili.
belai belai ka hambai sing joto no sikli no no phari sini judges rock asuk tute madam masakna apno sing ne le nei koinai sini sar orni yang tike sing chengle ne Meli Yes, sir. kaham kan resep ka thasin ngisai nai meni jotono sekarang ni je resep mungsai tabuk tisa kaham kan resep lai tongo overall kaham thank you sir. sat keplai nang puila ni rasa mong ani rasa mong rasa boy nang kereng sa jaga tal kat khlai ka bagai nang belai wana jaka ang bokhana mani rasa lia thang pa sinai rokhnai se green room wana jak ta khnai inke anga phorno samane takire di last ni rasa last ni rasa mong na phona kaham ke rasa bde kaham khen rasa ka Thank you, sir. madam Mihili thasing ni abono supungui rika belai ke kaham ke resap kaneng nang nijibo belai ke enjoy ke resap kha tai audience robo mokol filig yawi no ni resap mung mosamung no nahari matongka opti nyong na nango sing stage onek borok no kirui la chui resap ra ya mosara ya belai ke kaham ka tebo kaham di hambai. Thank you, ma'am. Kaham nung kha rasa mung zaman kaham nung rasa pro je keti ke muni rasa pani awate bu kaham Thank you, sir. abani pangi hambai Puila ni sai tabuk to teba hamka abo to te kuno sana kri nang teba kusugo kati hambai Thank you, sir. সারা তো ককরি খানো কারণ তাম হলে নম শাক শাক ন বুঝি খা থাইছি তাম ফল খাই আর বো বেলাই নম ফল খাই মানে ইয়া কিছু সা দেরা মানসি প্রবলেম করে তখন নন যত জাজেস র হামজাগো কারণ নি প্রিভিয়াস পারফরম্যান্স বেলাই বেলাই কাহাম আবো কিছু দেরা মান জাস্ট আবো কাইসা কক থাইনা বারবার রিপিট খাই যাম মানে সিনি কোনো আসুক দেরা মং করে আফ্রো বু কাহাম ন ইনকা তাবুক তো আমার সাথে বেটার খাইকা ওয়েল ডান Thank you, sir. belai ke hambai bukuk mehli sing no rasabai khana rakha phai inkai sing teu shine hoi back to back almost similar kind of a music sing teu shine nai khana lai phinai koinang nai ang nung nai sini buskango bukuk Priya Jamatia on the stage bini rasamung thaising to desi girl nei ba desi buri ni rasabai thaka tabuk ngakai item girl so nang ni buskango tabuk rasabai khana nai sini bukuk Priya Jamatia and sin musicians ready ingangai tabuk bono belai ke khatung khaja kai sing logir lene sini takte bu song nai tong nai rok norbo nai manai TIPRA Idol season 1 norok obo nai manai TTA di sini official page tai TIPRA Idol ni official page live norok noga sukte obo nai manai so sing bono ojorano ri sinai sini bukuk Priya no so Priya the stage is all yours. Goto khasha toy funo heya mushanai bishma ki shakale gai ba mushanai Goto khasha toy funo heya mushanai bishma ki shakale gai ba mushanai buile ano hino nung buino adengal buile ano hino nung buino adengal hang 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 Chal hata 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 sound to hata you don't worry you don't be funny I am you aja nung kondi thandi pandani ani you don't worry you don't be funny punya ani buile ano hino nung buino adengal buile ano hino nung buino adengal
ano hino nungbo hino atemgan Buile ano hino nungbo hino atemgan Buile ano hino nungbo hino atemgan Buile ano hino nungbo hino atemgan Perfect Belai kena totok kai resabai kena reka buku pria singno Takutnya bau song sing teruk pai thak ni bekhago thangai tongo results rok sing narana nango tini only 10 contestant ni besingo khorok ba narjang nai ba aboni bagai sini results rok sing nailenai last bekhago je tongrnai rok norok nugui manai sabo tini ni competition o tika first 5 candidates je tikinai rono final ro hojang nai so abon se sikang sir orono koinai result beni comment no runa bagai Priya Puila phaisinggo mane jeta जों तो comments रिगुर ठीक न अनेक समय खाना तो याफानो मानो तबे जेटा कुबैको अब साबो पुइला फाइसिं रमना थांतने निनि किसा फ्लाइट थांगा दो ओंगाय उलो फाइते निनि रसामो ठीक नि थांगा ओंगाय अब तो आइटम सॉन्ग है दिबा आइटम सॉन्ग अब रनो तेसा जूस खाइ रसाब खाइ तेसा हमकमो हाइफन ओवरऑल काम नंका सर कप्लाई माइ चाहिँ फाइले त मा तासो आसो हाय कोइनो नय के बरसा लांबा टेक्सा आइटम गलो न बाहाय दर मा खेर सके सिबले कहा न पुला वाना जाक पतले तले हाला अब तेसा हान त मने का ओके बेलाय हामबाय मैडम तोरबला प्रिया ताने आसे किरिलांबो किरियाबले मैम हाय नों बा हाय कहा खेसर साबलांगला किरि करो तांगदि किरि करं खाय याप्रिबो करनाय हाय दिबा चिनि खरां बाम तैनो चिनि बा साकनि जतो organ nogu kiri mani bai related kiri korong kai bekhabo urum durumungnai khorang be baksabo related yadiba ta kiri di kaham nur sabkha belai khana to kai ta kisa juice kai resabdi tong thogi resabdi ta kisa ning tong thokai se bui audience ro tong thok jaknai hai diba belai ke hambai teibo norok kotor singer ngai phatar haste chini hakotor rogo mung khlai baji do hambai me sir hemonto प्रिया आं जे सानि हि तमनो सि बरक साइपे बेलहा आनि साजाकनाय सिकिरिखा हापानो पुइला रसामनि साइ ताबुकनि बेलाखनिनि रसामं काहां कुगलहा खाखलायगो उ ऑडियंस तबु खना थकजाबा खना याफारो खरय तमनो हमाबा बेलाके हामबाय तेबु काहामके नों बसकांगो रसानानि चेष्टा खालायदि खाखलायगो नों जदि ororok tiki yapana tiki keto orono marsan nai tiki yapana tayakadi kaham ke te buru samungno tisai tulang hambai sir sotto au thasing sula thasing tabu taisa khana tokha tekisen nang kosogo kawana angkha khayo hambai sir sorot मोगेम्बो खुश हुआ yeah मोगेम्बो सच में खुश हुआ सही है सर well done साजांनाय करे कारण त हमला नि थाइसिं जामुं ताबुं नि जामुं एकदम नो कम्पिटिशन दङ हिन नो खाका रे जाबै दङ अबसे कटरक well done thank you so much buku priya belaika khana to kai sinor sabai khana raka phari ngai tewisa haino hai sini buskang olsung tui phelinai buku Rahel Koloy on the stage sing joto yapharo laene borno table support laene asukma diglaika phiaba borno support thaigang kai borobo phan mano bo hai resabungno tubi phaiga nong ni buskang naidi tangai naisikhu mogome de tongnai ba hede naising nai no khobo khana nai do so
musicians ready hingkai bono logiroi phadi. Let's welcome Bukhuk Rahel Koloi on the stage. Ike nono belaike khnato to kai sinor sabai khnaraka Bukhuk Rahel. Phadi sini judges on khukti ke sing kokthai boni tam kesar mong tong kesar jang ne tong khnai na len sar orun yak ke chengle ne. Rahel ni je recamung tabok ang belekena enjoy kekya abone bagi ang nini bagi Dewaisa hai no hai. Thank you, sir. Sir comply. Sana kok sekirikya. All right, Madam Torwala. Ang kisah audience rong ni aing bo na hari ni mani sini takuk bisudep resamna kereng joto sini hasyo. Bobby ni resamung ni Puila ni simi pai thak zora bokrok paku guino pai kya. Angka besuk bo enjoy klai ka. Au Rahel nini jakung jaktuk joto musabai kya tai rubur sapka belai ke hambai nono belai ke hambai tai bo bai ke neng entertainment di nini bwkhaktwi no jeng nango joto jaga thangi mokhang keplai ngi phainai jap. Thank you, ma'am. Sir Hemanto. Nengoro competition to pasakha resamung ni bangai musamung ni bangai ya hani bangai resapro testa control khalai resapdi nang jes kaham ke resama phano masakha ke kisa dundrogna nang lengu tai ragni no kaham ke jaga khikle me angu abo icha khalai ya abo musamani besak bupra mani bagesi abo nini bangai ang ekta point hokha sob somoy je proper nang resapna ke asikta masadi masana ni poroke thianai ni masadi abotti kri resapna ni poro asik phanoita masadi. Sir Satto.
आंबो हेमंत जाबाय माने मत काइसानो आसले रसाफुरु किसा मिसा बसाकं कोदि किन्तु अबाय के मसानानि कले कोगेनो अब नों खेलना रदि नों तेबो कोसोको कादि जोंनि दफानि मुंना रदि hambai Sir Sarodrian Thai ani kok duijon segi saipe kha bai turbala jakungjak mana kok koluiba tamke yak ngersabi tungwa chu tungta okay yang sar hemanto sakaje bosaman ekdom soi kok aboje numu sau thik no timing mu sadi je progon ni ta gesa scale rotam danger phainai su danger phainai abonon timing nai sagoi mu sadi otherwise thik no tungo tamon ke organs nampugo ang no main ko kheri mani Surubis nam tungo surubi no mosla rene ang bo Indian Idol man mani poro film khaipe mani bukung ni movie organ na onas namri mani nong abono same surubi enjoy khaimai baksa no khaika ang pulan simi Indian TIPRA Idol cheng prugo kaisa burai nai tuk mani singer female singer ani film ni bagai already film complete dubbing chole tong shooting upai kha but replacement singer ang nau ang no kauri kha nong TIPRA Idol man thung mai thung jodi TIPRA Idol administration row ana permission reka ang boro film lo sabrinai Thank you, sir. Congratulations Te kaisa Rahel Koloy te kaisa kok Rahel ni bagi sana nai mani gumotiu bini audition ngo arang tongo bo puila phaipur bu hai tamani tabu bo musai tongo stage mane overall boroni development nang tongo ngo stage performance khainani bor already ready jodi kuno kisu ung thanga tini ang to nini bagi standing ovation reka jodi kuno kisu ung thangpano bakha bainan kokya mane abo kok samase ngai singer ang kebo stage performance khaina bagi entertain khaina bagi onek kisu ko nango opti mosamung rokbo nango abon bagi ang mane nini changes je nai tongmani TIPRA Idol je khai tongmani obono kaisa manmung chini thani je norok obo haikai lachia kiriya khai stage performance khai tongmani ang taisan ni bagai thanks Tagesa kok Rahel Puila audition jepro ekdom mawis tongo do kabang ma ang us kang YouTube ro search khaine kha bin sab mong boni je video tuisa camera khai sab jak tongo mawi no tong bin loge guitar tam tong lai sob jani tong chala kroksa price mo tamo sobabo And Dada. to tong ro kri okay fine nong aro bo mawi no sawang follow khayo YouTube nin bu well tabu topon nong turuk saka kai tong bike lai ta sang di chu ni tong kok saya hanjak nai sibo jikhade musajak nai resa mungna ke musai ni resa di dukho ni resa mungna ke boi mukti roi ke maklai ni jat ke resa di saksena nai ke hanai baso si resa di Kishore Kumar bo musai resa bo boi ne khorang kuno dista bangya Bishudev kolai musai resa khorang dista bangya Joyanto Jomatia musai resa khorang dista bangya Haideva Yes, sir. okay Belaike hambai sini judges no tai Rahel no congratulations for getting into a playback singer in one of the movie in Tripura Abni bagai phari sing tabuk paithak bukhak sini tinini je semi final round ni paithak rasapmwng sing khnalai nei sabni khukti nar saideman Narok guest Klaiman Kha, our none other than Basrang Deverma on the stage. Padi Sumana Nungin Halane. Day. Dini Sunobor Sabi Karnai, Sabo Jani by Jani. Bukhakuni, Borok Malay Lekang Semalia, Tankai Borok. Bo ara samung no sabai tini sungno entertain like lang nai so put the fire on the stage Basrang the stage is yours Thank you so much.
bwkhaktwi siring siring nung bosaya sana nangya koksawo moko kedek manuglailiya tonglai bahacha malayo bwkhaktwi siring siring malayo bwkhaktwi siring siring Hapung hatai Tima tisha Bufang wafang Tok mili tok sha Chumuy no kha Aku kiri shaka Shaway mano Chungkani ni kothoma Gumung sitra Uke bangku Ini malai ma Mukum tongku Malayo bwkhaktwi siring siring Malayo bwkhaktwi siring siring Nung bosaya sana nangya koksawo moko kedek manuglailiya tonglai mahacha malayo bwkhaktwi siring siring malayo bwkhaktwi siring siring बासरां तुमने तो आगे लगा डाली भाई बेलाय के खनातो तो काय खरां कतुई बाय के सिनर सबै खना रखा फारि जों सिनि जाजेसनि खुक्ति काय बनि बागै बमहाय कक्कसार मुंरतं आबरनो जों खनाय नालायनो जों कयनाय पुइला कयनाय सिनि सार सरतनो बनि बागै बमहाय कक्कसार मुंरतं बासरां आंनो ताबुक तामसासिनानि 태싱왕 페밀 싱가너 수주그리카 피아츠랄라나이 뚝마야코 젤라 아니아로 스쿱 그리타부고 피아바 아노노 완수카 농 타북 르사몽 르사보이 TIPRA 아이들 노에몬 하이케 एकदम ट्रैक साका सिप्लिंग थांका नेक्स्ट राउंड जदि केबो फाइखाइके निनो अ ताबुकनि परफॉर्मेंस न तुइसे मा वानसुकनाय किसा मिसा ताल रो yang yung khaba abo matter ya tophon nung jebabe expression ri nung je ungko bai phaimani abo belai appreciate khaijanan kok tai sur tal oi mano karon nung studio ro bising ro hap khai ke no one of the best singer ne hambai sir belai kono hambai sir Satyaranjan Puilani chai angke tabuk no bose kisa o ontrarago kisisa nini yang mo ungka ai mani Puilani tasang hamza ka taiko tabuk ni ke kisa abon se kisa mo ungka to bonang abo mungsa kokri nang tebo ko suko kawana hambai sir belai kono hambai sir Hemanto Basrang nini baskango lama hijack poriskar ngreng ngitongkha khaklaige sir hambai tebo kaham ke srungde nang baskango tebo kusukai manano bai fly hambai मैम चोरबाला हाँ बसरंग बेटा तुमने तो दिल छू लिया इतना मीठास इतना दर्द कहाँ से मिला बेटा इतना दर्द इतना फीलिंग्स वाह कहाम किरजाब खा नंगते बुकुचुगो कादी अमा के नो कॉक थाई बाई जे फीलिंग्स नांगमानी बखाबाई आबो नों खलायगा जे मानसाक ते बंगानो गोतै बेलायखे गोतै मुक्तुरै नों थांग्रि माननाय बयनो काब्रिबो माननाय मोनेरि हामबाय मेम हामबाय बेलायखे हामबाय
Sir Kaplai. Rahel belai kaham resap ka. Basrang. Herbora Rahel ba moita main tangko. Acha. Hambai sir, hambai. Ko angka abato sini orang ba bani composition resap ka sini Bishonat. Pia bang ning resap mane khena abo orang resap ma haisi motong sa original ba jika. Apro original sabu resap ka confusing thang pai kya. Eka abo ning resap ka mo hisi masu bora bo Bishonat resap la. Ni bo anu ma buzoka. Belai kaham resap ka. Hambai, hambai. Sir Arun. Actually, resam composition khameni जों जे रोजाब लायो बा कम्पोजिशन खायलायो चिनि कक बरक जे ट्यून जे तंगना नांनाय आरो जामंगो आबा हायके सनाम माने एकदम ताल बाय एकदम को खायजाकसे मालायो बखाकनै सिरिं सिरिं आबा हायदा ओमफ्राय बासरां निनि पुइला रोजाम आं स्ट्रेंडिं ओवेशन रिका दाबो बो रिना मुसुं माने हायबना किताब लय tal loya kicha ngong kha pia ane favorite ni bisingo nong khorok saklayo ni ne khorok saklayo tabjago keep it up obhaikai je nang je dedication ri resabui tongmani obono continue toniti sir ngai resam nai rok naidi te kaisa nang jodi kaham resabui tongoi नों निजेनो तर्जा खांखाय कलाई थानाय फिया नों सबमिशन तने दि अकरा रंनि प्रति सबमिशन तने जरा रोजाबनाय रक आबो तंगना नांगौ सिकदा आबो कायसा नरक उलो ताबुक स्टारं फायनाय इनके नरक मन खानाय आं त्रिपुरा आइडल उनको खायका अरे हमसे बड़ा कौन है आबो यादो जरा रोजाबनाय रक सब समय कत रंफानो बरक तला केतु नना आं आबा हायके नुबुता रोजाबरो एकदम माने नों एकदम साका कानाय जात कायसा स्टार नाय it means a lot hambai thank you hambai sir Thank you so much sini judges ro belaike tini kosto khlaileka tai basrang belaike khorang kati bai rosabe khana bagai nono belaike hambai pharinge abo baino tini ni sini je competition round semi finale ni je competition sing paika thiaba borni results no sing tabuk naina ni bakhak sing thanglai tongo results rok naina ni sikang borni calculation nai in the meantime ang sini TTAD sini hapang ni ngai sini je TIPRA idol ni naharmung abono tamon bagai obahai kaisa platform snamjakha tamni bagai TIPRA idol season 1 2023 snamjakha abani naharmung tamo bahai tamo wan sukjagai oborok snamjakha ba khlaijakha abono tei kok sana bagai sini buskango ang nungoi nahanai sini borom ganang sini CEM Purno Chandra Jamatiano sini buskango tai singno kok thaja thaini o TIPRA idol ni naharmung no tamo wan sugai snamjakha ba khlaijakha abno tei kok sana bagai ang koinai sini sarno sini dangso phai singno thaja thaini kok sai khnar na bagai jotono sarai kaham tini chini contestant rogno resamani khanawi mane ang saksak ko asok matong ang tini hajura singer khangke obus kangor resawi bino khanaroi ma khamang hanai puila oborong na hamjang ma yapharo joto all contestant no tini chini TIPRA idol ni nahormung puila o chung wan chugui maya je chini twiprasarwchapmwng asuk kami bisingo kurung tongo chini or jaga chin judges rok tongo joto singer nini Padmasri award dok mai phajak asuk kurung chini charts rok tongo o jaga judges ngui singer ngui sung agi ready ro khna lai chini madam torwal ar sa khangke dipor mai chani nai tongmani pojonto
जों बाथागै मा खोनावो हिंगे दिनै चिनि मेडाम तरबालाहाय गामियाव गोबां मा दङ अथच जों बर'नो सिनिवै माया आइडेन्टिफाइ खायमाया हिंगे जों नायो चिनि तिप्रा आइडल चिनि महाराजानि गाइडेन्स बाय चिनि कनसार्न एएम नि साक्थार मंबाय जों तिप्रा आइडल खायलेने हिनै वान सक माने यागोल जों सुरुवा नर्थ नि सिमि चेंलाय कांचनपुर नि सिमि तलाव कमेन्ट गोबां मा नुखा एडिसिव रांकरैफो पाहारो दैमा नंया लामा कोरै तिप्रा आइडल हि रसालाय दङो तंथलाय दङो जों कमेन्ट नगो नायै परेलाय मा दङ बरक रगनि माने कमेन्ट माने चिनि तिप्रा आइडल खायमानि बा बोसों नेगेटिभ बुंनाय खा सायमालिया चिनि बोखावो क्वेश्चन फाइबो फ्याबा जों पजिटिभलि नावो जे तिप्रा आइडल नि बिसिंतै चिनि तिप्रासानि रसानाय गोरोंलनो जों नायतुगै कारेनाय होनो दिनै दा कप्लाय हाय चिनि दा अरुण हाय चिनि मेडाम तरबाला हाय चिनि सार हेमंत जुमातिया संहाय बरक दिनै राहेल कलय सिनिखा सारथि कलय सिनिखा प्रिया जमातिया सिनिखा आगिसा बसिनि के बसिनिया दिनै थांहांके जत तिप्रा आइडल कन्टेस्टेन्ट एटलिस्ट दिनै टप 5 इंया फनो जतनो सायमानाय जे तिप्रा आइडल कन्टेस्टेन्ट फना चिनि गामिनि चिनि आमचाइनि चिनि एलाकानि दिनै मामिता थांहांके मान्दैबो साजानाय अम चिनि तिप्रा आइडल कन्टेस्टेन्ट इंके बोसो गोरों रंनो जों कारेवै तबखा दिनै नुखा चिनि फिल्म डाइरेक्टर दिनै साखा ओपेनलि जतनि बिस्कां साखा बने फिल्म वो निने सिंगार नानानि बागै अमाहाय अपरचुनिटी फाइ थांखा चिनि अरनि कन्टेस्टेन्ट नि बिसिंगो जे बर' वानसोइ माया जे बर'नि लाइव आंबो सिंगार ngै चिनि दा कप्लाय संहाय चिनि मेडाम तरबाला संहाय तेबो दा जयन्त संहाय ngै फाइनाय हनै बर' वानसों माया अथच तिनि अपरचुनिटी माखा चिनि तिप्रा आइडल नि बिसिंति जों बर'नो अपरचुनिटी रनाय प्लेटफर्म रनाय हनै चिनि एडिसिनि चिंबो जों वानसोइ दङो बर'नो जों चिनि सिंगार रक चिनि सिनियर सिंगार सिनियर आर्टिस्ट रक म्यूजिशियन रकनो तैवै जों कायसे वीकली इवेंट बो खायनाय हनै दङो चिनि खमलंग पार्क व वीकली इवेंट खायो जों चिनि सिंगार रकनो लामसाम जों बर'नो ऑनर खायनाय रोसारनाय इंगे चिनि तिप्रा आइडल नि बिसिङाव बो फायनाय बर'नो बो जों अपरचुनिटी रनाय बसकांगो जों तमा खायमा चिनि कन्टेस्टेन्ट तंनाय रकनो बनि बाङै बो जों सालायै दं इंगे आं आशा खायो चिनि कन्टेस्टेन्ट रक जतनो दिनै अर टप 5 दुल जागिया बा फाइनालिस्ट सगिया बा फाइनल निनि ओ स्कुटी माया फनो एटलिस्ट बर'नो ताबो बैसिनिखा ट्रिं फेस्टिवल उंथों गोबां मा इवेंट नगो बर'नो ताबो ग्रिहबायनै चिनि सिंगा अर कन्टेस्टेन्ट न होनो इंगे जों अमनो खातंगो जे चिनि गोरों रक दिनै सिनि जाखा जों बर'नो सिनि रय माखा चिनि सिनियर आर्टिस्ट रक पर्यन्त ताबो बुमं दादा के खुबै नों फना हाके अर रसा माने टेक्सा कारेक्शन खायदि अमहाय खायदि जों दिनै साजायै बेलाय खुसि खाहायसि आसो चिनि माने जों बरक हाय बरकनि मकल निरनो नग्रै र माने अम जों बेलाय खातंगो हायसि इंगे हायनि हाय आं हामजामैया फारफैबो चिनि जत कन्टेस्टेन्ट रकनो बखाता थैदि निरनि फिउचार अनेक काहामंनाय जारखे वान सगै तेबो परफॉर्मेंस काहाम खायदि जे टप 5 रगो क्लाइनाय बरक बहायनो फाइनाल थाङै जाते तेबो परफॉर्मेंस काहाम खायनो तै बनो वान सगि चिनि जजेस रगबो साखा सोबानो नारगै सोबानो नारगैया जत सि एकय आसो गोरों सोबानो खिबिनाय अमहाय अबस्था ngै थांखा गे हायनि हाय जतनो हामजामै याफारो खुलुमखा बेलायखे हामबाय सिनि बरं गोनां CMTTA डिसिनि जोंनो कक साइखना रखा ते आबा हायखनो सिनि नाहारमुं तामो बबहाय आबो जों साइमानखा जरावो नरक अ कन्टेस्टेन्ट रनि रसामुं नर टेबो खनाय माननाय बरनि फ्यूचर ताबुंनि सिमि सैजागै थांखा सिनि जागै थांखा आंखा खायो नरक जत नाय दंनाय ताकुते बुसं नरक जत न सेटिस्फाइड होननानै आं ताव कक साततै आनि
sakni bikhung basai tongo tamni hinba tinini round ni yagulo sing sini top 10 singers sungni bisingo khorok bano sing osu jarano sing yakari maklangnai phiaba khabai thaikri khathri thaikri phaikaba thangnani nangnai jora phaike jotono ungnai aboni bagai nor tawanadi takiridi sekangai thangdi buskango gobangma opportunities sini bagai tongtongku abo haikeno TTADC ni hapang sini bagai je khlai tongmani abono sing joto phadi sing joto pal khlai yapharo laine borni bagai phadi top finalist rongnobo sing award khlainai tai abo haikeno norok nai tongnai dahok tai buhsong norok sini khana sabo busu jora teke rasap kring saboni khorang busu jora teke kutui saboni khorang busu jora teke jugri tisaiman sabo busu jora teke tola khiklai rasabiman tini norni thanio belaikhai critical and tough situation of फालेजाक ये मुकाम आसान नहीं है यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है और प्लेटफॉर्म नो संग जे मानी मामनी सिनी कपाल बेलाके कहा आपने बगे और प्लेटफॉर्म नो संग यागो नारगई गराक है बाजाई थांगनानी ताहुते बहुसों रसाबमंग हापारनि ताहुते बहुसों नरक तिनी नुगुमान खना बोमा हाइके परफॉर्मेंस राउंड नि यागोलो बरक असुजरा फाइका बरक बाहाइके खुलोगै रसाबखा आ परफॉर्मेंस राउंड नि यागोलो डुएट जेफरो रसाबमानि यागोलो बोंनि जे कॉन्फिडेंस लेवल नो नर नुखना बरक जराव किसा सागनो खाजाखै बरक रसाबै तंलायमानि फियाबा आबनि यागोलो नर नुखा बरक बाहाइके सागनो खुलोगै रसाबखा बाहाइके खरां खिलिवै रसाबखा बाहाइके बरक सागनो स्टेजो फिट कैसनामै रसाबखा आबनर नुगुमानखा ताहुते बहुसं सिनि रिजल्ट्स ताइ स्राबसानि यागोलोनो आनि यागो सफैनाय ताबुक नरक सिनि बुसकांगो आं नुगैनो हानाय सिनि जाजेस रंनि बेसिङनो ताइ वैसा हानो हाय सार अरनो प्लिज तांसा सुखफानो रसाबै खनार खांकै ताइ वैसा हानो हाय सिनि ऑडियंस रक तैबो खिलिवै नखरि फैनाय खुम खिलिमा हायकेनो खुम कियोगै फैमा हायकेनो ताइ वैसा हानो हाय मुजे मुरुङै तंलायदोबा स्राबसा आबनो ताइ वैसा जों ससावै तुबै फैलाय फैनाय सो आं सार अरनो कोने प्लिज तांसा बा तांनै जोंनो रसाबै खनाना बागै सारनि बागै स्क्रिप्ट स्टैंड किसा तुबै माखांके बेलायके हामनाय Okay, ताहुते बहुसों मारे किसिंग सों नरक all the program no नरक live नाइटोंगो TTADC presents TIPRA Idol Season 1 2023 नरक आवनो नाइमानो सिनी TTADC हापांगनी official page ओ ताई TIPRA Idol नी official page ओ नरक आवनो live नाइमानाय यागुलो recorded बो नाइमानाय फियाबा ताई गोबांमा channels रक सिनी TIPRA हास्टेवो ADC नि बखाक्ति के गोबांमा channels रक दंगो ताई आबा हायकेनो गोबांमा individual channels रक बरक चालगुइ दंगो नरक आरो थाङै नाइमानाय नरक आवनो नायै तेवैसा हायनो हाय ओ जे टाइम जे सिं स्पेंड खायकारो आवनो नरक नायै तंथगै मानाय सो आं कोइनाय सिनि सार अरनो बुसकांगो फायना बागै ताई जोंनो तेवैसा एन्टारटेन खायना बागै due respect sini judges rokni permission na woi je sung chongmani 10 jona contestant rokno 10 days residential training rena ni bagi chung wan chongmani abo khaiman dia borokno chung sarigama train khaina ni bagi sarigama karang kai chini folk music college rok be train khaina ni bagi chung cm bai kok salai ja abo sin meeting obo first o
टिप्रा आइडल खाइनानै जखन मिटिं वाफोरावबो जों डिसिसन ना लायजा किन्तु खाइमानलिया अफलाइन अनलाइन जों जखन बर'नि खरां खानाव बर'नि स्केल टास खाया क्रेक अंगो नोट नांगिया आमहेरो गोबां प्रब्लेम दंखो ताबो किताबो 5 जना जे फाइनाली संनाय बर'कनो जों रेसिडेंशियल ट्रेनिंग नि बागै रहरनानै मुचो और तोनैनो चिनि एडिशन नरकनो चिनि फक म्यूजिक कॉलेज दं नाके चंगतेबो गोरों किसु बरक सारेगामा गोरों रकनो तुबै नरकनो ट्रेन खायगे नरकता बि साइ नंनाय आर ताइ कैसा हंके ओ प्लेटफॉर्म तिनि 5 जना थांनाय ताइ 5 जना नरक अपॉर्चुनिटी मायांग इमानो फियाबा चिनि सीएम साहेब साइथांका नरकनो जे ओ प्लेटफॉर्म चनो एंटरटेन खायनानि तानायदि नरकनि कैरियर से नरक सनामदी दिस प्लेटफॉर्म इज वेरी इम्पोर्टेंट जो जागा नो प्लेटफॉर्म माया अब एंटरटेन खाइजांनाय जागाया नरकनि दिनि कैरियर से सनामदी जों तैकिसा तैकिं सामाने के चिनि ताखुक शरत फिल्मो जोंबो एडिशन होते जों डिसिशन नाजाक जे फाइनल लंनाय रकनो फाइनली संनाय रकनो कैसा ऑडियो वीडियो एल्बम कैसा खाइनानि चिनि वान शक जाक दं किन्तु आ लेवल नरकनि खरां जुदि थांयांके जों खालाय मानगला किन्तु प्रोफेशनल साउन्ड नांनाय प्रोफेशनल खरां नांनाय जों चिनि नाहार मं दङ तिप्रा सारकनो लबुइ तिप्रा सारक सिखला रक फेक मङ कलाय दंनाय रकनो सिसारिनानि बागै लामा हामियाव हिम दंनाय रकनो सिसारिनानि बागै नरकनि खरां बाय नरकनि मोखां बायके जों बरकनो ससाइटी बुनानै वान सङो बाय already जोंनि वान शक जाकसे जेसेफोरनो रां थांथों ताबो 1 लाख रनाय जों स्कुटी आगामी दिनाव अबनि प्राइस माने जों 1 कोटी फानलां थांमान कोनो व्यापारिया रांनि चिनि बर लेवल सिट नरक तिसादे लेवल चिनि म्यूजिशियन चिनि जजेस रक ते चिनि आर्टिस्ट रक नरक लेवल न तैसा तिसादे hambai जतन बेलायखे हामबाय जतनो नरक joto बेलायखे कसंखै जोंनो खानाय दंमा बागै तया बाहायखनो ताबुक सिनि बसकाङाव फाय दङ सिनि सार अरुण जोंनो एन्टारटेइन खालायनाय रसामं बाय जतनो आनि हामजामु याफरो तिनि और सेमीफाइनल त्रिपुरा आइडल टीटी एडीसी बाय लुआजिजाक रचामं कॉम्पिटिशन त्रिपुरा आइडल जे कॉन्टेस्टेंट रंनो जोंनो बरनो ऑडिशनो तुई फायो जगा हंगे ताबुक जोंनो बरनो देशा किफिली रहनानि बाक्सा किफिली थानाय बाक्सा तंनाय ओ मोमेंट माने जजमेंट जज खाइनानि जे बुसे कष्ट लाई थानायो बाक्सा कापखा बरनि लगे चिनिबो बुखा काबो ताम माले नरनो जों तुई फेयो नरक खा ता खाइदि जे जोंनो माग रिलिया बा आबहाय को सारचं जोंनो नालिया चिनि कोया नरक जतनो जों समान खैनो नगो हाइफनो जेहेतु कॉम्पिटिशन बा जों मार्क रक मारिबो ओंखाय जारा तिनि 10 जन बिसिङ 5 जना जारा किपिल थानाय बरनि बागै आनि कक चारमं रचामंनो जेहेतु हामजागै असुक जरा फाइका नरंनि सिनिमं ताबो यूट्यूब रगो गोबां जागानो बय नरंनि बुमुं रंनो बय सिनिवै दङ तामने माले त्रिपुरा आइडल थाजिं सार साइथांका अबरंनो मुइतु खायै नरक बखा ता बायदि जारा थानाय रक रचामं तेबो खायदि जीत सिनांदि चिनि जे कतर कतर रोजाबनाय रक जुबिन बरखाय बरबो फेलिं थांजाक
Pia tabuk borong ni rasa mungsi coli tunggu. Hai tiba. Engkai aborok kuni ekta competition atau joto no to first tung maya. Aro first second third sing nai. Engkai abo kuno ya. Norok resam nasi nang nai. Chini culture no bote so tebo kucugo tisanani. Engkai faidaya asik kok salia. Mana norok ne bagai ang tabung no ang bwkhaktwi tunggu. Mana norok bai kaisa bonding thangka. Sing je norok no je audition no tui phaimani norok bai je norok ni rejamung khanate norok bai tamu jan kaisa halok kain thangka. Tabung norok kipili thangka norok ang khakhayo norok kebota kapdi ga ni bwkhabo kapsine apro kai. Okay, padin kai rejamung phaisin thangchnai. Kesungja Yakhwrai tong rukma kothoma ngui thang to nung bai kesungja Yakhwrai tong rukma kothoma bai si tho nung bai gedalei giok malang yakhum nung bai gedalei giok malang yakhum dini barbai situ kothoma sajak situ nung bai kesungja Yakhwrai tong rukma kothoma bai situ nung bai kesungja Yakhwrai tong rukma kothoma bai situ. Ucuk no kawa chokhereng gui mujang mase chungkene chumui budulo satun silcawi malai ma bwkhaktwi Ucuk no kawa chokhereng gui mujang mase chungkene chumui budulo satung silcawi malai mai bwkhaktwi nung bai gedalei giok malang yakhum nung bai gedalei giok malang yakhum dini barbai situ kothoma sajak situ nung bai kesungja Yakhwrai tong rukma kothoma bai situ nung bai kesungja Yakhwrai tong rukma kothoma bai situ.
changai gairing sakawo nang bai malaya phano dongoro no khumpu yangai bari nai nini khajo Gom changai gairing sakawo nang bai malaya phano dongoro no khumpu yangai bari nai nini khajo nang bai gedalai kiyok malang yakhum nang bai gedalai kiyok malang yakhum dini barbai situ kothoma sajak situ nang bai kesenja yak bai tong rema kothoma bai situ nang bai kesenja yak bai tong rema hambai sarik sal rasamong no thaisa rasab nabagai nono koijaka O bai sarek ni sal no batam se hamjak saimaya haina hai resabai khana de hinai jalo kha dokokre sarek ni sal mani lango sal hapsa ang resamong sineba ani resamong kebangma do ano boi hino mane nasi awo ani abo haina ang jodi tabuk jodi nasi resap khangkai ani te tangsa resamoni resamong si kok thasi phaisena jaga mane abo haing thongka ani resamong mane more than 250 abo hai suijak tongo do khangkai joto to khorang gore jay ko composition ro khai jay ko mane sesimi sei to nirka mane thaisa ka abo karai dong da ngkai ang tabu jodi abo nasi resam na thang kai ane o te kaisa resam moni kok thaisa oro phaisene judang thanai am pataya Sairik nisa menai langgo salap seka ojora wono jaksa kapa
Shining nisha Menilanggo salah hapseka Ojora ono caksao kapa Sırık Sipsapuro boyar kecang Apurui mangroko Thothomukha Kemau kelek segai Nonowan sungmau Sano obekha Nono mama Nono reket Nang bagai dalmau Ashkham jakha Kapudya Shining nisha Menilanggo salah hapseka Ojora ono caksao kapa Kurini yodui tikereng ni tui Koco gei malayo tui jelang bai Malay na tongke nang bai hai no malay nai Sejak kotho manggi sajak pinai Kemau kelek segai Nonowan sungmau Sano obekha Nono mama Nono reket Nang bagai dalmau Ashkham jakha Kapudya Shining nisha Menilanggo salah hapseka Ojora ono caksao kapa Cumui kobolai nokha serap sani bagai Menak cirite sasan pasapina Cengkeni ni kecado kebeng montong naino Hai pano kawo tongke puitu cawoy Kemau kelek segai nonowan sungmau Sano obekha nono mama Nono reket nang bagai dalmau Ashkham jakha kapudya Shining nisha Menilanggo salah hapseka Ojora ono caksao kapa Sırık Sipsapuro boyar kecang Apurui mangroko Thothomukha Ojora ono caksao kapa Apurui mangroko Thothomukha Ojora ono caksao kapa Hambai belai ke kena toto ke sinor sabai kena rekha Abo hai keno sing tai tangsa sini sar kaplai ni khukti bo khnai na lai ne Bo khai tamo nei tami sim da tong nei ba Bo thaja thuju ro sabu ta Tabo bo bono jani bo sab no bono jorari nei kra nei Phedi bus kang phedi sir Bone uklogang pada khaimano nai krana Sini results ready ngai tongo calculations tau hon choli tongo
Aboni bagai tahukte bahusong norok paya sak joratike. Tamo sini sarba sikris tomble. Halai liyo. Resapna ni sikang thai thisu kok saina karanta. Ang to tam nai ba. Ma resabia busuk bosorang kha sai semalia. Puila sikang gan bazana hamani kan babu puila na sumui chireng di ni kongsa senam regraka. A sumui na pungri simaliang. Pungri maliang ka us ani khusi juk si sayana ni wan soka. Abune pure ang kelas 7 na pore pro kanti marak ni khorosa garo bo murarita mo. Abake sumui abake murari. A murarita man no goi ang bo gana re goi bono ni na kisa tamre nyai de. Eka abu pungri ma ya. Uloke pungri ma ka. Sumui ba pungri ma ka. Eka ba murari no pungri ma ka. Abu ne pore ke kaisa dutra phaijau khani yago. Tong dong dong sodagor tamani hai. Eka abu no kisa teng ni neng teng ke tamai ne ka. Abu mutamuri tamai ma ka. Abu pore ke kisa resap mungruk senam na nen cheng ka. Resap mungruk ko ekta senam ka re resap ka. Hai phono khorang hamiani. Abo ki singarang malia. Singarang maya nanti kaisa karan butong ko. Apro tam nai kiri. Kakai tam mani bwkhaktwi ma paika. Rasa bang senama bo senamali yang paika. Rasa bi bumali yang paika. Dah man to ang rasa mani waisa fan nugia ko. Na ya ko. Ikata bo ang senamani rasa bang na. Tangsa chesta khainai. Khana thogia phano ano kota khaibiddo. Bo tam nai siba manjoi kisa khana baita scale rok thik ni apun khorang phana kelei mano. So abono tam nai roko rasabai mano phiaba borni profession tai kaisa bwkhak soton jagai thangma bai sowai lang thangjama bai soi rasap nai eng sugoi mania eng ujarao phiaba Tinile bobo chaitok naisine pu. Okologa ana kisa hono sapai. Ang bo rasap naisine tinile ne. Ako judge bongja ja khapa tini khe. Bo thaisa thaini phano rasabai khaipan nailang nai nei. Sama bai. Sin yango marks calculation bo choli tongma ba. O chikon sa jora je tongma wo. Bono 15 khairis nei nei. Jora ramani. Phari bini rasamong no sing khnai ne le ne. Tai belake tal mil khai resapna rangan nang khakhayo tamni hinba tamnai se borok ke ba aba haita so sar kaplai ni tal senai ne ba rada rasap ya aingo se sekang tal ri tongra ka nai legra nai basu zorati tini rasa Hamzagei ang nono oborle sagla Hamzagei ang nono oborle sagla Naisigyai nono ang tonggi se magla Naisigyai nono ang tonggi se magla naisiyai ang nono tonggi se magla hamzagei ang nono oborle jagla Bwkhaktwi nang ani layui thang khuru okulogo ang nono rutharui phaigla Bwkhaktwi
nâng ani loi thang puru okologo anini rthari phai gula pia ang nai được yai tong gei se magla pia ang nai được yai tong gei se magla hamza gei ang no ko porle chagla hunu khenu rchabui tong phuru manjui anno rsab sagla hunu khenu rchabui tong phuru manjui anno rchabu sagla pia ang heneria tongai se magla pia ang heneria tongai se magla hamza gei angno koborle sagla hamza gei angno koborle sagla nasiyai nonoa tongi se magla naisiyai angno tongi se magla hamza gei angno koborle sagla teitang sada borok result phayako amake dabi molna belai muite mono belai hamjak bono abogai bono muite khlai om high stage ro tang sa tung subini resa mono rasamna musman waise fano sujug mayeba line tang ni tang thamtini bakhano srangi nei mane chesta khlai nei yes sir ang dabi molna samong rasam nai ai sangke bono last jodi boro result to busrabia konke dabi molno belai ke kholomo nang nakardini ni resam ro nang saus khlai nei ka sayangai mono norbuana nakadi bo nakar ma haino tui hu korang ngui deba rai sok bulungo no ayangui birai deba hasek cholongo yasi bai me himai naidi dasani mari rojongo deto waisa motom subui naidi hamjak ma bahai khajao deto yasi bai me himai naidi dasani mari rojongo deto waisa motom subui naidi hamjak ma bahai khajao deto yasi bai me himai naidi Watisu sajak satunggo wong berai
Wati susah satu Wong berai enggi Kerang zizi bergerang Kapan lebih Rutuk inai singgui Kapan lebih Ya si bai mi mai di Dasani mari rojong de to Waisa modom sui nai di Hamzak ma bahai khajao de to Ya si bai mi mai Ya si bai mi mai Ya si bai mi mai nai di Hambai Haino Ola yapharo sijak pai na serang ya Resabung haparo tongmani Haino cheng rayaku Music tamna hinibo borno kom klaita na singdikhu Tamni hinba borni bising tise resabung rok Salok zagai goron zagai naithogi phayu Correct So tabuk ang tewisa haina hai sini buskang nuina hanai Sar Hemontono Bini khoktibo sing tangsa sing khnai nalainai Belaike borni resabung rok sing khnawi khatateng matongo Tamni hinba borok asik sal romoi asik jora romoi borok je resabmung haparo tongoi phaika borni resabmung rono sing khna kangkai tewisa haino hai sini agini jora rogo sing kipili thangai manpiru Abni bagi tahutai buhusong non ni baskango tubui tongo tewisa haino hai sini Sir Hemant Kumar Jomatiani khuktikhe resabbo Padingkai sing joto bono tewisa haino hai lamsog layan sini dangsawo joto yapharo play please Musician rogai borni talmil milirina bagai kisisa phano ayang bwkhaktwi thangja jao boro tahutai bohusong norok sini program no naitongo TTAAD sini official page jai TIPRA Idol ni official page nor naimanai all program TIPRA Idol season 1 2023 nor no naimanai tini bo naimanai wolo bo nogo thangai tewisa haino hai nor naiman pinai the recorded version tai kubun news channels rogo norok naimanai tini neo programo norok bahai ke resabkha sini contestants ni popularity aba haikeno tir bangra regai phayu So presenting to you Sir Hemant Kumar Jamatia on the stage Joto no khulmai kha Hortu khaba rsalai lia honi Haipana tangsa rsa sinai Aneo rsamungno suido kha borom gnang Ronjit de Burma kok borokno lobui Kok borok sini amaniko Ketang tongsa Pogui mangla Rangja khopja Amaniko Kok borok sini Kok borok Kok borok sini Kok borok Oh.
manla rangcha khobja kamani ko boro chini ko boro chini ko boro Busuk siknato amaneko Busuk sitongtho sagai uko Busuk siknato amaneko Busuk sitongtho sagai uko Rangcha chini ha Tripura rangcha chini ha Tripura kokoro panuja mabara kokoro chini amaniko kokoro chini Phung hạ thai đầy ma tùy xa không bực ta khô khả ma ba hai cơ pulung upha wapang bai cơ pulung phung hạ thai đầy ma tùy xa bahai bai ta khu khama bahai kepulang Tripura hani busa sung joto than sa tong lai go tong tho tho sa lai go mani go kokoro chini amaniko kokoro chini amaniko gothang tongsa bogui manla rangcha khobja amaniko kokoro chini kokoro chini kokoro joto na khulumai kha belai ke khna to kai sino rasabe khna no ba kai sarno pai flya sing hambai ri ma tong layo phading kai tirini sini final stage sing sopai kha ani thanio results sopai sinai tahuktai buhuk song tinini hello result no sing tai kichani yagulo no sing chengir lainai abun thai sekang ang koinai sini musicians rong no tinini je theme music abun noro
tam na bagai music concert sing khanalainai tai boni logyo no sing sini results no sing truk bakhak sing phanglainai An announcement. This is TIPRA Idol official. Joto Jasmine ni result sini yago. Tai tini je result saklainya ni sekarang kisah information. Tini semi final. Joto contestant rok belai kaham rajabka. Tai full proper result sini yago. Saklainya ni थांनाय जों पियाबनिसे सिगां साना मुसुंगो सिनि अफिशियल नेङैनाय दिनैनि अ साल अ सेमि फाइनल डे बेलाय मेमोरेबल एगै तरंगाने जतनि बागै जे थ्रो सोशल मीडिया लाइव नाय तंनाय जे दिनै एक्जेक्ट अ स्पॉट जे तंगैनाय नाय तंनाय दिनैनि अ कम्पिटिशन राउंड न जों अफिशियल नेङैबो साख्लायो दिनैनि जे रिजल्ट बेलाय खेनो जुदा तामनि हमले अब कायसा हिस्ट्री इंगन कायसा लाइबुमा दिनैनि अ रिजल्ट जों साइमानो जतनो दिनै टप 10 पार्टिसिपेंट दिनै अ जागा बरक परफॉर्म खायकिया फाइनल राउंड नि बागै टप 5 दिनै अरनि थानाय बट एज पर जजेस नि जे मार्क बरनि जे मार्किंग बाय जों दिनै जे काउंटिंग खायमानि यागुलो जों सिनि थानि जे रिजल्ट मानखा जों अ जागा टप 5 ना जों दिनै तालाना तमानि फाइनल राउंड नि बागै बट सिनि रिजल्ट किसिया जुदा केनो कक साका आबन बागै नरनो अ कक साकलाय रनाय अब कायसा हिस्ट्री क्रिएट नाय दिनै जे सिनि रिजल्ट जों नुखा टप 5 तो जों दिनै थांनाय आबनो कारिनाय टाइ इंलायखा दिनै जिता बरक जे बेबे दिनै साखाना जे बरकनि जाजरनि जे कमेन्ट्स अक जों नुगुइ दङ पुइलानि रसामुंगो देरा खांके उलनि रसामुंगो मेकअप खायका सो बरकनि जे रिजल्ट मार्किं नायने माने जतनो इक्वल केपनि फेर लाया सो
केमनी फेल ले आंगे परफॉर्मेंस बोला सेकंड कंपटीशन सॉन्ग हो पर परफॉर्मेंस असक के जबरदस्त के रखा जो तो न इक्वल अंगी थांगी लेवल जो तो न बाक्सा अंगी थांगी तिनी संगताई खलाइने खरक तमनो टाई सेम इक्वल नंबर मानखा so this is the history today in semi final angkha kao kisa tini judang nai tini ni result sini top 5 angna tongmani but sing 1 2 3 4 jora mangkha je top 5 ni saklai na hin tongmani top 5 o khorok tam equal ngi thanga sini TIPRA idol official ni decision je top 5 khorok tam tai ngai sing ot tai ngai rong no bo खरक तमनो संख्या में खीबिया संबरनो फाइनल रोहनाय because हंगांके संहनी मान जे 1 2 3 4 जोरा बरक एकदम काहाम मार्क मानखा but in law खरक तम मानखा जिता बरक इक्वल जे टॉप 5 अंगनाय बरक तीन जना टाइंखा so abon bagi o saklai mong sing official engi saklai kya tini sing authority aba sing committee TIPRA idol official sing saklayo je top 5 liya top 5 जे अंगने बो टाइंग माने बगे खरक टाम सेम टू सेम एकदम पिकुलियर नंबर एकदम एक्यूरेट के मान बगे बरनो संग टोटल खायखां के तिनी नि जे फाइनलिस्ट टोटल top 7 अंगनाय so this is TIPRA idol official announcement ang obon yagulo sini tini ni je host Milton ni ayang yapharo nai so over to you Milton Belai ang saya duba belai ke tough situation o thangma bagai tinini je result norok top 5 ni jago top 7 norok mani mansinai takte bugusong official announcement team nengai rajaka tai phading kai seng tai deglaiawi tinini je final lo soginai final round soginai borno seng nungina lainai abon segang seng joto contestant no buskango phai or dangso baza phaina bagai angkoi nai sini contestant nong ni bagai belai ke kapal kaham top 5 ni jago top 7 norok tini tiki sinai abni bagai tai khorok nei sini buskango ketal ke ad khai jakha phading ke sini contestant of nor yang tik sabus kang phadi or phadi tik sabus kang okay top 10 semi finalist sini buskango basajak Norni buskango ang khoroksa kai borni sinimung renai borok sakno sinimung rema jorowo yakti sawi borok sakno phunuknai Puila sini semi finalist ni bisingo Rupesh Deparma sing joto yapharo len bongni bagai second otongo Sarati Koloi Mamita Debarma Sushmita Debarma Kosojoy Riang Ishita Tripura Mehli Deparma Priya Jamatia Rahel Koloi Te Basrang Deparma Norok Jotono Borno Nuguman Khana Borni performance robo Norok Nukha Taute Buksong वो फाइनल घड़ी पे हम आ चुके हैं और इस बार
बहुत ही कठिन सिचुएशन से हम लोग को गुजारना पड़ा क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं उसमें टाई आ गए हैं खरक हमनो सेम नंबर बाय मार्किंग खाइजामा बागै सिनि बसकांगो बाय खरक नै एक्सट्रा फाइनलिस्ट हिसाबै जों माने मानखाथिन नर बेलायखे साकनो याफार सुगै लुकु बसकांगो नरनि टैलेंट्स दंनो नर फनुखा अब हाइकेनो सिनि लुकु रक सिनि ऑडियंस रक सिनि टिप्रा आइडल सीजन 1 नो नाइट दंनाय रक नरक जतनो ओ रोजाब गोरों रंनो नरक सिनि नाराखना तिनि बरक सेमी फाइनलिस्ट फियाबा तिनिनि यागुलो नरक ताई 7 जनानो नरक नुगै माननाय एज अ फाइनलिस्ट आ फाइनलिस्ट नि बुमु ताबुक नरनि बसकांगो तुबुय दंगो रिजल्ट्स आनि बसकांगो ताबुक याफार जागनाय very crucial very emotional situation ताबुक तामने हनबा सिनि जे बेलेका हमबाय सिनि जजेस नि बखाक्तिखे कायसा आनि यागो सकफायका envelope नरनि रिजल्ट्स नरनि लाइफलाइन नरनि रिजल्ट्स नरनाव फुनुंनाय नरक बसुक जरा साकाओ गावै थांमानो दिनैनि अ रिजल्ट नोंनि फिउचार सैनाय फियाबा दिनै जे याखारै मा थांनाय नरनि बागै ताइबो कुचु कतर ओंनानि सोरोंनानि ताइ साकनो आमजमुंनि बिसिंतिखै साकाओ तिसाइतलांनानि जरा काहाम नरनो रवै दं ताहुते बहुसं फाइदिंकै आं तिनिनि जे रिजल्ट्स नो आं नंनि बसकांगो तुबै दङ बेलायकै नरक काहाम रोजाबनाय रक आं साकबो नरनो बाहायके बसकांगो तुबुय नरनो जतनि स्लाय गोरों कुक हनै फाइनलिस्ट रहनाय बा फाइनल राउंड रहनाय नरनि बुमुनो साख्लायनायनि आं साकबो गोलैजाक फिया पुइलानि बुमुं आं पाइथाकनि बखाक्तिखे चेंसिनाय नर जत रेडी दंबाय नाब्ले खाता बायदि नरनि फिउचार तिरिनि सिमिनो बेलायखे गोजोंखाय सैजाकसिनाय मेहली देबर्मा नंनि बसकांगो मेहली देबर्मा नेक्स्ट नंनि बसकांगो तुबै दङ प्रिया जमातिया जों जत याफाखरलाइन बरनि बागै प्लिज बरनो सपोर्ट खालायलायनाय आबो हायखेनो नेक्स्ट सुस्मिता देबर्मा बरनि बागै फायदि जों जत याफाखरलायनो बरक खरब थामनि बिसिङाव टाइ ओंखा माने बरकनि मार्किं समान समान खायै बरक मानखा
Now, result nong nebas kango sana ni bagai ang thangai tongo abo hangke Ishita Tripura next sinibas kango phai tongo Abongke. Any guesses? Tabuk tebuk so. Nor ni buskan o tabuk tubuy dong. Rupesh Debarma. Next. Next. Angka kayo norok joto no sina. Angka kayo norok joto no saimanna sabong itong kana. Nor ni guesses correct panang itong kana. Nor ni guesses jaya panang itong kana. Piaba all result kana oi. Norok joto no kasrang ne angka kayo. Sing nungin hanay. Rahel Koloy on the stage. And the last. Bumung sinibas kango. Takuk tay bukuk song. Sabono kibinay sabono kibiya. Sini judges on the belake tough situation ni besing tipano. Markings rana angka, te markings ramani yagulo korok thamni tai angka, tai mani yagulo, tai baki 4 contestants rono, borok obo haikeno, sekangai tubuka, boni bumungka, Basrang Debarma on the stage. Thank you so much. Takutay bungsong padi sing nungin hanay sini koraktam contestant no bus kango padi naro borong ni outstanding performance sing tini nungin manka borong ni je outstanding performance rono sing nukha sing joto no belai ke khatong khaja ke belai ke tong thoklai sing mobo masalai ka Sing rubber sab like a cabishing bishing. Muirobo song like a, myrobo song like a. Baksaka loop nangibo, sawibo mosoyok zaka. Pia tinini. Je him like taniwo, competition around no. Hard jeet hote rehte hain. All the situation of sing, borok korok tham no, sing manka, borok Sing by Baksa final round of Sogia and Pano. Borok sing by Baksa final Los Hogia and Litong Pano. Borno sing Belaike Kabai Hambai Maro. Tamni Hinba Borok Belaike tough competition Raka Tinini semi final round. So Born the Bagi Paddy sing joto yapharo please. Our high situation. Hoitoba sinibagai belai kom no payo belai kisi sano sing joramano piaba tini nibagai borni himthani borni tongthani bororok lukurok borno sininai je borok top 10 ni besingo semi finalist rokhnai borno sinimanai takute busong borni bumung takuk kosozoi riang Bukuk Mamita and Bukuk Sarati Koloy. Sing born bagay one last time. Tewi sa high. Sing joto yapharo please. Hambai, padingkay. Sing borno sing
tinini bagai जों बरनो बेलायके खानि मकलनि मोक्तै गलाई फानो जों बरनो याखारि रहना नांखा फियाबा खा बायथाय गरै ताकुतै बगसं बरनो जों सिनि नाराखा गुबुन जरावो जों बरनो आंसियो बरक सामं गो नांगैनै so अबरक ओंखा सिनि तिनिनि top finalists top 7 Pari sing born bagai tewe chahaino hai joto yapharo baene born bomo ang tewe chahaino hai nong ni buskango saire phinai basrang debarma rahel koloi rupesh debarma ishita tripura sushmita debarma priya jamatia te mehli debarma borongkai sini Top finalist TIPRA Idol Season 1 Day TTADC by Luajijak or contest or borok top finalist nei sing borno sinika Padigai tini ni bagai asung non situn sini final round abo norok naimanai live dewa chaino hai TIPRA Idol page Day Norok Naimanai TTAADC ni official page Padigai tini ni bagai asunung situn ang Milton Deverma tini ni bagai o program no sign off klayo thank you so much Shabakher good night hor kaham jotono thank you so much Norok ni bukung khunjute totra ni bemar bai tek to manjak da hunke leria kari dakti dati phai naijak phai bai di norok ni amsaini mohana medic clinic and diagnostic center ro orogo tongo bukung khunjute totra ni amjok nai kurungkuk specialist Dr. Rakesh Tripura bwkhaktwi MS ENT specialist chini orogo morok ni machine bai amjogi naijago abono karibo amjogi naijago Bukung khunjute totrani dal bidal bemani jungjal rok bukungte hama hori maya angmani khunjudu rok mani thyroid totra phuliwi roban mani matric cancer ungjak bemar rokno belai kahamke saktharei amjogi naiphayo kokti sal brum brum no khwai mohana medic clinic